السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد rahari jandisa darasa amjorudi tena ni muziseni ikaye sauti ngejao ikake tsuhuja ni heze ye sauti tena ikaw wenji wamba ye sauti ngejao ntsina utushe mbandongo itujordiriti ya mushkila ikaw wenji wamba ye sauti ketsuhuja ngamjoheza tena ye volume ikaw wamba ye sauti ngejao ikawa mrambi uka image ngejao yawabasa ngarjo hendelea au kangaranza urdo changer ze telefoni ilize telefoni zende normal yawabasa inu ngamfikiria ukana ikamri confirme ya ukaye sauti ngejao nro sauti ngeheyao mri confirme uka image ngejao yabungarjo hendelea emana harimwaye maisha ya huwa nadamu kena tsokiri wanrupia watsoka sawa ngamjoduri samihi rjonjo harimwe darasa basa au kanga sina temu ilo muhimu temu ilo tres important denrongo ya sita ya baliwa no mwezi mtukufu wa Ramadhani de bahati Mwenyezi Mungu yarieshe yayo harimo mwezi unu wa Ramadhani nezabidi wandu wafanye harimo mwezi mtukufu wa Ramadhani na utsahatsena rimwambieni bo watukufu ya ukana ngabo wandu wakawabeha masuala ya zimiha ngabo yatuzimiha shanja ya wono mahala ya liyondro haina mrulo na suala leo ngarjo ya jibu ngujojua ya behele suala tena haina mru ya beha question la tsurepondewa narditse na rejezele question la hage o harimwe message ya he telefoni 07 53 45 21 42 haina mndu yabe ha question la tsurepondewa la tsujibulo narditse na behe message by telefoni ngaminio bano ili rjo ujibu e masuala ya hanyo usiku leo jana karjonda wakati raya jibu juzi karjonda wakati raya jibu ngarombo Mwenyezi Mungu leo rijibu e ma question ya hanyo au kama question yanu muhimu yanunde ya janao ye imani ma question ngatoa utabuzi njo malahoni ngatoa wasiwasi na harara mndu hajua zenjema ne zembi ne zedutu andaloni zomo rohoni ula wana na ndongo za husu ye dini aizo mndungu jojua ya rejeze question ya hahe ya ridai behe ekake jajibulo au mrulo na question ya nyumeni ya behe ukarimwa ye telefoni ya 07 53 45 21 42 mrunarditse na rejezele question la hahe ya behe banu rekala nyumeni rekala hale ili rjo ya jibu leo eka Mwenyezi Mungu arehana mo ho hanza hahe rabbal alamin rishinde rijibu e masuala yao watukufu hamade namne kawa tumambiani timuzisani mwamba ukana ye sauti ngejao mwamba ukana ye image ngejao yo khair alhamdulillah ngarjunjia harimwa e darasa abasainu na humtsahani bo watukufu wa kheri ya ukana vanu kabati mwanadamu ujoshinda yaridhishe owandu pia Imamu Shafi'i rahimahullah Imamu Shafi'i hamba ukana ridha nas ghayatun la tudrak humrushinda yasastiti jimramba satisfe humrushinda yasiji satisfe owandu hushinda uridhishe wandu wake satisfe iyo ndrongo boko kunopa roshinda wifanye kabati mwanadamu ulo duniani kabati shiumbe ujoshinda yafanye ndrongo wandu pia wambe sebo wandu pia wajibiwa yoke no porokir walau kana dhaka nabiyul mutahharu besho mtume wae besho ande mtume wae yabeho kana ushinda yaridhishe wanadamu pia wotoka wandu wajibiwa waka wandu kwa jibiwa yonde namna he dunia Imamu Shafi ngomboka fa in kunta sakitan eka mwanadamu we kurongoa fa in kunta sakita eka we kurongoa we wotsodaza
gaudona wandu kutsurongoa yaquluna abkamu wandu hamba webubu kakutsurongoa wandu hamba ladaba wandu hamba labubu wale karongoa rutoka dawe na ibala toka le daba ate karongoa hata ikakutsurongoa ngawada kweni wekurongoa ngawada wandu nyi wekurongoa shauji ko santre kutsurongoa wandu hamba wala we daba we bubu wekurongoa wa in kunta fasihan ikawena fasaha ya urongoa wa yaquluna yurai wanramba lapwawa ikamgo unika fasaha na pedagogia urongoa gorongo wondro basi wondro hamba lapwawa ikakutsurongoa wanramba labubu wa in kunta musallia ikawe uswali we uzingare dini we hanza ndongo za dini ye darasa wabulia huishilia we ufanya ndongo njema yakuluna yurai wohamba lilapwawa wohamba ula uvantara tu handi so vantara hengulo jatie darasa tsena basaka no ribula rangale mbatara fa habari onraba balawe wondu hutseshea ikawe hanza ndongo za dini ngwanzo ubulie darasa wishi ngwanzo ubulie Qur'an ngwanzo usome wawono ngwanzo uswali yakuluna wohambyoka tuo golojajandisa ushekhi wa tuo yoyoka zimiha hamare astaghfirullah yani eyabo mndu wanzo nze njema yetsordate shelo wanzo uhafili hena njema wanzo wishilie la darasa wando to décourager wado ude hula dahon tuo abo baikana ubulandu wa ishile mbandongo tuo hasa haja abo basi abo ngoto jarengetele tu wabase ngoro jarengete command tu wabase ngoro jani wandu wona mabala lapwa tu ngoro jajite no shekhi wa hava tu ngoro jajite no fundi wa hava yoke zimiha hamare yeti jije yani ngwajo hutseshe wone daba wokawe hanza ndogo za dini uhafili na ndogo za dini ngwajo wona mabala lapwa ila uvantara balango joneso wa in kunta la tahtam ikawe kuhafiliha na ndongo za dini idarasa ibulwa kujabwa weishi wandu swaliyo kuja swali wandu afanya kuja fanya yakuluna munafiq wahamba la kafiri wala wandu swaliyo kaswali la kafiri atariko shile darasa kujishilia la jinrubi yabana ngona ni ikakuja ishilia kujadunga zila za dini wahamba we kafiri shila tsiyo la kafiru mukhallas la kafiri bi swafilila ughafili kana zila za dini la pwabwa wala katufanya hamungu wala ngujoneso la pwabwa ahe hurongoze mwana nyuko utowe fasaha ashera na ila uvantara hudaza kujarongo labubu yani ewandu wakendaho wanadamu wakenda kabatsina mna mwanadamu ya joushinda yafanye yaridhishe o wanadamu pia izo Imamu Shafi ngorambioka ridwa nas ghayatu la tudrak homru shinda usatisfe wandu uwaridhishe iyo ndogo boko kuno poro paris aizo yabodo mrutotsaha iradhi ya Mwenyezi Mungu ngarjo handisa edarasa abasa watukufu yonde mana nakautendeza makalima yao rana jandise darasa yengojo mana nakandise makalima yao ya Imamu Shafi danyi mdunga weze darasa yonde mana nakawandise makalima yao danyi watukufu mdunga weze darasa itikautendeze makalima yao ni mrungozeni ni mdunga we darasa sindo watu udunga danyi mdungao hauka wakati sina ushinda ni mridhisheni pia bwandu wakatinga mtowe darasa ngabwandu wambe ukafundi ngwendo haraka ngamoneze commentaires hanyu ngamzidungu ngabwambe ufundi ngwendo haraka kartuwele waraha dwenda hambabi haya serditse ndende hambabi amono commentary ya wandu wasatsena fundi ngwendo hambabi vesa udwenda haraka marhaba wandu jarda vya commentaire fundi ngwendo hambabi il faut marche vite un peu fundi vite un peu fundi vite un peu serditse ndende vite un peu serditse waswip tsono wasatsena waveha message fundi repete tsena bakarjele wandu zila wahamba repete tsena bakarjele wazila wahamba serditsa ndi so répète wasaurabe ha message tu répètes beaucoup c'est ça le problème cher parce que tu répètes beaucoup aya ya latif aya wala tizia mtu anzan repete wasaya fundi karjo ira rengaila repete tsena alhamdulillah sirdit repete wasabe ha message tu répètes beaucoup c'est ça le problème fundi tu répètes beaucoup allez abo bwana damu ngamjoka ukanda
yeuporosha mndu yapashangamia nne wakati uzima yabana ngatoka ukada ni pashangamia nne omdo mzima ukehula omzima ukehula abo mndu ngujona mbuha ngujorubuha abo mndu ngujorubuha bwanu aizo yababa saketsubidi ndo ishilaze commentaire zahana negetsugo njiko centre ne daras bas nsina udo kontroleze commentaire zahanyu emanabo ngamjolatse kaseti ikamwa nzondo naze commentaire zahanyu nezisuive na ntsodaza te darasa hise ngenje nangale commentaire shaba dotso jiko centre ne darasa sino abo bas ye kaseti ngejo utawo ekanga mwanzo nrivishe o wandu pia yabo kena ukiri wokonga bwajamba funde ndamba o wasafu ndingo repete o wasafu ndingo ndo hambabi o wasaya ngondo haraka kartoelewa yabo kartoko kada yaizo ababasa nsina dodunga sinda wana jamba nda haraka ejamba fundi nda haraka nahangale commentaire yae ejamba ngo repete nahangale commentaire yae ejamba repete nahangale commentaire yae abo keri nsojiko centre ne darasa bas na nsojiko centre ne darasa ejamba repete yonfera ejamba utsirepete yonfera ejamba ngamondo hambabi yonfera ejamba mondo haraka yonfera emanansi na ushinda ni revishe wanadamu pia yabunga rajula taze kaseti yabo karnofanya darasa ikangara nzuru shilia haina mri yatotoa ide yambeza hai narinjie ogharimu wa darasa bwatukufu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله المعبود بقدرته المشكور بنعمته المرهوب بسلطانه تعالى جده وتبارك اسمه ولا إله غيره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد watukufu ngarihimidia wa Mwenyezi Mungu yariumba yaribeha duniani yarjeli ya ukangasi waislamu ngarimshukuri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na humhimidia ngojuo kangabo mndu yahima wakarimweshi wanza shaarafati dele banda la arafa mndu uongo joizo ya hamba wohatsomba dua nzima basi hamba makali matano hamba ukana alhamdulillahi ala ni'mati lislami wa kafa biha ni'ma makalima maili hamba alhamdulillah ngamuhimido Mwenyezi Mungu ala ni'mati lislami he neema Mungu yaninka ya uislamu wayakahanjela ukanga miislamu wa kafa biha ni'ma itosho ikeyo neema ya ku wako Mungu aninkayo yengo jumri yamba le kalima hilo mri atsohima yamba alhamdulillahi ala ni'mati lislami wa kafa biha ni'ma makalima hili basi ngojabo yahimida Mungu he makalima yao basi ye malaika wa mwanzishi ya ze ajiri rango usiku ya lamba ya himo harimweshi wanzasha arafati yambale kalima hilo wanzihaze ajiri za hata omwaha wa vili tena usiku hamanda ula mwaha wa kamilo ngojumotso mwanjisa ajiri subhanallah alazim mwaha wa kamili ranzundo usiku yambe makalima mailiyala ya himida Mungu ya shukura Mungu wa Mungu ya mjaila ukaya Islamu ndoka utoshukura Mungu ya ujaila kanga wa Islamu ani tudabo kanga we tajiri no haringa wena mapapia no haringa wena nyumba haringa wena wana hatso himida Mungu hashukura Mungu oboya lo Islamu wa Mungu ya mjaila ukaya Islamu harekonese ukana o Islamu ino neema Mungu makalima hamanda yao mrina tsodorenga yamba mrashukure Mungu himida Mungu Mwenyezi Mungu yehanza mrodo muhimidia Mungu yehanza hini wakati muhimidia basi makalima yao hatso yamba basi hawa hasuifan hanzisho ajiri mwaha wa kamili ena hatso kaujumu hanzishi woto usiku hamanda ula omwaha wadunga bala ye makalima ndabi bwanrudo yamba bofundi ilirudo himida Mungu borlo wa Islam makalima ndabi ndiyo alhamdulillahi ala ni'mati alislam ngabuhimidiyo Mwenyezi Mungu he neema ya Uislamu yakanjela Islamu wakafa biha ni'ma yintosho ukayo neema nkuu ezadunga abo mafitsi ikansina mapesa mafitsi ikansina majumba mafitsi ikansina mali mafitsi sharangu Mungu hatonjeli ukanga Islamu ntsuabudi ya mbe ntsuabudi ya nyombe
nsuhabudia majini, nsuhabudia mazetwani, nsuharmo abudiao miri, nsuhabudia jua, nsuhabudia mtume Isa, sharangu mga tojele ukanga misilamu nga mwabudo Mungu. Alhamdulillah, iyo neema nkuu aizo ngarihimidiao Mwenyezi Mungu sonsi pia ngarihimidiao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na utaha zirahma za Mwenyezi Mungu zendeleye ekairi wahe ziumbe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mengoni mwe akili ya mtume rjonjo harimwe temu ya hatu abasa, mengoni mwe akili ya mtume, mengoni mwe akili ya hahe, basi Mwenyezi Mungu amwambia ndongo subhanallah, na mwangalio kama mtume na akili, na mwangalio kama mtume mjuzi, na mwangalio kama mtume yena hikma yena sagesse. Mwenyezi Mungu hangalia mtume, hahunduka mtume yena irumbi no ummati wae, haunduka mtume ye hanza wa ummati wae, haunduka mtume ye ujuhe masihu, hadombele ya duwa ummati wae. Mwenyezi Mungu ya samiho ummati wae, Mwenyezi Mungu ya bariko ummati wae. Haduangala unduka mtume yena irumbi swafi, hafuli wabwe hapa sulo uso, shangu tuamba Mungu wa sami. Mtume sallama wakati heina ndongo hakauranza, ye hanzo ummati wae, haina ndongo do ummati wae. Yamtsoa kiyama ummati ummati, wabangoni kiyama ummati ummati, horoho kaburini ummati ummati, wakati yakahufa ngutsohamba ummati ummati, do umma wahangu do umma hangu. Vahe Mwenyezi Mungu inamna yangalia ya unroka mtume ya ina yurumbi nasi ya uranza swafi, hatojoanda sonsi pia rinjembe boni, hatojoanda sonsi pia rike wandu wa dini. Basi ngojo hizo Mungu ya hamba, basi angalia kila mtume Mwenyezi Mungu hambi ya mtume ya habibi ya Muhammad, ebo mwanziwa wahangu Muhammad, ara ngamono ni hunike ye dhamana yaho ummati wahaho engono je hadisi. Mwenyezi Mungu za mtume ngamono ni hunike ye amri yaho ummati wahaho, imana ngamona mango wanzo haku, ngamona manga wena irumbi nao haku, etsi kairekati hunika ze amri za ufanya harmu ummati wahaho, ze amri ni hunike zoka wende jo hamba yuzo wanzao harmu ummati wahaho. Ngojo zo mtume hamba, mtume mrumenza akili, mtume hamba ya Rabbi anta arhamu bihim bi, hamba ya Rabbi wena irumbi ugharimwe zumbe za hahora hanami. Haukami mtume mi mwanadamu, mwanadamu ya ujo hadekurajeha, ya roho ya ujo isikitiha, shawe Mungu we kushanje, waizo wena irumbi ne zumbe za haho, mi mwanadamu hamadao situkuziwa izo kweli, sha mwanadamu wo mwanadamu henda ndekurajehe, henda mrende ye hata ndekurajehe, na we Mungu we kudekurajeha, we Mungu we kushanje, aizo kairi ze amri zaho ummati utsobaki nizo bawe na irumbi rahanami. Ya Allah, ya Allah, ngono ya kila madio, ngono ya kila madio hukajwa kaye mwanadamu kinishende bala mwabu ya fulu wabata ya dikroje usiku azo mtuamba kashe karatibu Mwenyezi Mungu izo kweli hamba mimi na irumbi njaharaya sha wewe Mungu wende Mungu na yoti sawa, yani wanua naama izo kweli sha Mungu yo difference haukamwa na nyamru na mru ya umba mru yo difference waimwa nama wando wanama mkinisha wakati mra dekuraje, mkinisha wakati wande yatanlemewe, wakati mkinisha wanifulie bwatani dekuraje, shawe Mungu wa waumba ukuno poro dekuraje, we Mungu wa waumba ukuno poro dekuraje. Haizo mtume angalia akili yake, angalia akili yake ne sagesse yake, katato bezamba haya nikeze amri ni juge ummatu wangu, nikeze amri ndo wa juge la mtume amba ashe Mwenyezi Mungu tsobaki neze amri bawe na irumbi hosoni mwezi umbe za haho rahanami zokolinga mwanzo shawende mwenza shairumbi rahanami mwanadamu. Subhanallah, yo hambo akili ya juu, yo hambo falsafa ya juu mtume sallallahu alayhi wasallam yakahitoa aizo abasa ino ngarjunji yo harimwa edarasa ya hatu risarihimidi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ritsaha zirahma za Mwenyezi Mungu zendeleye mtume sallallahu alayhi wasallama ngarinji yao gharimwa ye nukto ya hatu ya sita yabaliwa no mwezi mtukufu wa Ramadhan. O mwezi mtukufu rulonu wa unu wamba wa Ramadhan ikawa rimwambia nuka ra ngiyo na harufu ntano, ikawa rimwambia ni zojana ukana ra emanabo rahma deze rahma za Mwenyezi Mungu
rama yema emana yabo maghfira dumsamaha wa Mwenyezi Mungu yaunika wandu mwezi atumu maghfira rimweleza nukarama do idadiyo emana yabo dhamanum liljanna iyo garanti ya unjio gharimwa yembebo haukamtume sallallahu alayhi wasallam hambangabo mlango harimwe mbebo wambwao babu rayyan umlango wo paro arrayyan mtume hamba umlango wo wandu ajunjayi hondo wafungao zetumu haina mndu ya ufungo tumu ngwa ajunjayi wekesa wanjia wo ugojo balwa kabati ujojo ya vire wo mlango juu yabo itotunde wandu wakafunge tumu mlango speciali wambwao arrayyan umlango huo wajoka unjayi hondo wandu wafungao zetumu wanjio harima umlango huo ekaisa wanjia nga ujo balwa kabati ujojo vire yabo ye milango ya hembebo ngiyo minane Whitport ye milango ya hembebo ngiyo minane ngabo wajunjia umlango hunu ngabo wajunjia hunu heze daraja mndu yafanya mtume sallallahu alayhi wasallam hauzisiwa ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu kana yekabati mndu ulona bahati yekabati mndu ulona chance yekabati ulone bahati ya ushinda ya njie emilango minane iyo pia ikabati mrulone bahati ne chance wo ushinda ya njie emilango minane Whitport ya njie pia harimwezi umbe ngojozo mtume hambi ya Abu Bakr Siddiq uka arju an takuna minhum wa fi riwaya bal anta ya Abu Bakr mtume hambi ya Abu Bakr Siddiq kana yemrunda wewe bo Abu Bakr Siddiq ngojo njia emilango minane yoyo nsi pia ngojo njia ya Allahu wambaje mtume hambi ya Abu Bakr Siddiq ziradhi za Mungu zimwendele hamwambia ukana bal anta huwa ya Abu Bakr yemrunda we ngojo njia ye milango iyo pia ngojo njia pia milango ya hembebo subhanallah ewo uzadenda ubiwo homrutso bushiriwo kangujo kaunje milango ya mbebo ni pia simnzima shande milango pia Mwenyezi Mungu naribule milango yori njia ya Rabbal Alamin mguna jeli njia harimwe mbebo sonsi pia Rabbal Alamin Mwenyezi Mungu arinikeza khairi ya Rabbal Alamin aizo hautsahari njio gharima yetemu ya hatu ya hendrongo ya sita ya baliwa no mwezi mtukufu wa Ramadhani ikawursari mwelezanuka o mwezi hunu ngabo mlango ambo Rayyan wandu wafunga wezetumu wajewa njio gharima mlango huo hautsahani njie sati mwelezani za he Qur'ani timwelezani za he Masihu timwelezani za he nkodo ya Badr timwelezani wa mfungulo wa he Maka timwelezani yetumu risareleza zentano ribakishana nzima ngaranzoreleza erdonjia harimwa mada za satsena za husu yetumu baguzo zinja sanrongo zinja za husu yetumu haunjio harimwa ya sita yinu bwatukufu ngabo suala boko wandu wenji ngwatungo uluzisa shanga mlirejezo banu wandu watungo uzisa uambia wandu kana ye utuswali yatifunge tumu betumu ya ye utuswali yatifunge tumu mwanzo ni mrejezizeni le suala hilo bwatukufu mrukati na ruhusa ya uzia mwanadamu yatifunge tumu wewe bo mwanadamu yehazea haho umwambiye ukana kairu swali imane swala yonguzo ya mwando ngetumu yija izo nde zabida ndo afanye wambiye mwana nyihoka swali ngofungo nawe kutuswali yabo yo hatwari esheleye izo nde zabida umwambiye basi shakutsina ruhusa ya uzia mndu umwambie ukaika kutuswali utifunge bawe tumwaho keja kubaliwa haukayabo mndu hasa hajirende Mungu abo mndu hasa jitiyo harimwe plus ya Mungu abo mndu hasa ngonzo ya juje ziumbe za Mungu na mtume harambia ukamnyezi Mungu waye harambia ukana asaumuli hambe tumuyo ya hahe watikeshumbe ujo injia hambaye tumu iyo ya hahe mwishia ukamnyezi Mungu nde ya zamba uharimwa ye hadithi al-Quds Mwenyezi Mungu hazamba uharimwe hadithi al-Quds Mwenyezi Mungu amba ukana kullu amali ibn adam lahu haina ndongoza mwanadamu yafanya izo za hahi illa saw bade tumu fa innahu li amba yo yangu mimi mide joka ulibe yafunga
yabora nzimungu ambayo ya hahewa tikeshiumbe hainjia yabo karitsina ruhusa mriambie mruka kutu swala wakerura ntetumwaho yoyotu la utsinjie bamungu ambayo tiunjie wewe mweleze uka kutu swali na bora mbele kama mruka tu swala abo yo mruka Islamu mweleze ye swala yo muhimu mweleze kaja mweleze uka lazima swali bomwana ma mweleze mawa shautsiridi kumzia ila tumu yafunga utsiridi kumzia ila tumu yafunga uka utifunge ba kutu swali la we kutsina ruhusa unjie harimwa amri ya Mungu yambia mru yafunge kaka tu swali mwelezea swali aharaya utimambie ukarante tumwi utizinjie ukarante tumwi au kaya bongo jorwaye garanto hamgwe ya bongo jorwaye ye jukumu ohamnyezi Mungu kawende wa mweleza hata ya ranti ya tufunge tumwi ya bongo jokawenda warwa ile dhambi hilo enswa kiyama tawa wewe ehazaho umwambie basi uka swali beka mruka tu swali hatwari basi ikaishia swali jema kaja swali yotamfera wakati huo wama ala rasuli illa albalaghul mubin iza pasamru doto hamba sheza dungabo mngunde ujanwe taufiki ukamru yafanye wewe wambe sheza dungabo taufiki mra wafiki lwafanye izo za Mungu yonde mana bokonga mwishelezendi bale swali lotu uzisiwalo ni wandu wenji ngwatungonu zisa amtuona wandu wenji ngwatungo hamba kayo watu swali abo watifungeza tumuzahao na warenti babo la utambia mbarenti tumu uyotamfera haho swafi mwamba swali shotamba renti tumu tawa bahari mwa hadithi ya rengwa ni Imamu al-Bukhari yo hadithi ya rengwa ni Imamu al-Bukhari na mwishiendo harimwa Imamu al-Bukhari yo irengwa ni Imamu al-Bukhari wandu waili wananya wakada hodzima ye mzima hakauswali na ufunga ye mzima hakauswali yefunga uonde mzima wabili ye Islamu kajaka uswali kajaka ufanya njema kajaka ufunga basi wala yakauswalie funga usikula hausiu usukulaha nerveha hamwambia wala ufungo hamwambia wala utufunga wala utuswali hamwambia ukana wallahi lan yaghfir Allah lak wallahi lan tadkhul aljanna hakausha wala mwananya utuswali hakausha wala mwananya utufunga hamwambia ukanga mhulabiyo hamnyezi Mungu zembi ufanya wizu uchafu ufanya wa harufunga tu wa haruswali basi ngamhulabiyo ka kuno poronja mbeboni harimwa hadithi nraji hamwambia ukana ngamhulabiyo ka mguka no poro husami hamwambia ka mguka no poro husami basi ngojo zajiri dola uswali ufungo ufanywe njema ya rongoze mwananya ukamguka no poro msamihi ya ukakana unjambe bone Mwenyezi Mungu hausiu zembingu zirindinda Mwenyezi Mungu hamba man dha alladhi yataalla alayya endo ve wanzo ya nihe juu ya renge plasia hangu ya jirende ukayende Mungu endo ve wanzo ya jirende ukayende Mungu ewendo wanzo ya jirende ukaye Mungu ya subutia do juige eziumbe za hangu ya doto wa decision ya heziumbe za hangu ya mbiye mwana nyauka hari Mungu kana kumsamihize mbiye afanya uzili ya mbiye mwana nyauka hari kana mjambe bora Mwenyezi Mungu amba wende wa mumba aundame embeboyo ya hao au ya hangu umsamaha wa hao au wa hangu Mwenyezi Mungu hamwambie uka faqad ghafartu lahu basi ngamuhambio simsamihiye mwana nyuho ubandi uwo de bandi uwo utuswali uwo utufunga uwo de le bandilo Mwenyezi Mungu amba timsamihize mbizahe pia wa ahbatu amalak zenjema wafanya pia tizanuile zero zenjema wafanya izo pia tizelimine tizirejete ntsina hata nzima na irenga ne kubali wa udkhiluhu aljanna ngamumtiyo mbeboni yeye wa udkhiluka nar ngamuhutiyo mroni wewe haukahuni jewiri
ngonzo ujirende Mungu, ngonzo ujitie daraja itso ya hawo, ngonzo ujinike ungu, ngonzo ujije zumbe za hangu. Yonde mana buko danger. Yonde mana buko Mtume sallallahu alaihi wasallam hamba uka mrukadu ambia mwananyi hokaye kafiri. Mtume de hamba la taqul, utiparambia mwananyi hokawe kafiri utizambe. Haukaika Mungu ekaula tikafiri basabu ngejo hurejewe wende kafiri. Mtume de hamba ekawambia mwananyi hokawe kafiri na balala tikafiri ha Mungu basabu ngejo hurejewe wewe wanzi hokana wewe ndele kafiri. Aizurane duna yo badiha banu mrujo ka hakamuyi hashanje izo ngaziona ubo wantu aizo mruza atiparo juge mwanadamu utiparo huku mwanadamu harimazi ndongo za kimungu tawa mwambia fanye bas utijuje utinjie ufaume wa Mungu tawa utiloja kujimengeleza haho bure tawa utiparona mrungu fungo tumu humambia swali haraya humambia uka ranze tumu yoba we kafiri ranze tumu tawa utijuje zombe za Mungu tawa utijuje zombe za Mungu utuone mwana mshengu fanyo naye ngukufuru humambia uka we mromroni tawa utizambe utambi ukaye mromroni baharinge bandi utuone mwana mmengu lewo mlevi wamba we mromroni tawa mkinisha maudu wa hundre taufiki ya Mungu yatubie yake mwema wewe uswalio urenzi zongarizuwa nao ekamtuziwa nabo wandu na mnambiye zoba ngara nzori njo harimwa ye nukta ya 6 ya bali wano mwezi mtukufu wa Ramadhan na mnambiye kanga mzuwa nao kamtuziwa ekamtsono wandu wakamwanziani wakawalevi abasa waranti mvinyo waswalio nikamdu waona ekamtsona wanawashe wakenda hawazi abahawara Mungu kamtuwaona ekamtsona wandu watuka uswali hale abasa inu wanja imani waswalio ekamtuwaona ikamtsona wandu watukanza ishile darasa washanja bawishile ikamtsona ekutsona wandu wakawayi washanje ekutsona wala washanje ekutsona wandu wakawema wakauswali abasaini watu uswali ikamjaona enyi kamtsoishile namnambie kangizo kasitsi ikamjaona wandu au kamtsoishila wandu wanasho wakauvayandro hale mrio wana honziani mru wona mashallah washanje abaha mrio wana nziani mrungu shangaje ngwambo ha uindawe inamna wakauvaya hale wakauvaya wejibaya uindawe ndio uvokiloti nidona zitokezo kamjaona wandu wakaharimwa imani wakaharimwa dini wakahanze dini washanje ya imani ya tsotola morohoni wandu warende hamabandi kamjaona wandu wakata wakauswali abasa inongo tsona hadungu bangi atamurashanga yamba ha de mwana wa fulani njamini ukaulenda ye imwana walo kabumsiri juu imwana wo haka uswali imwana wo badaka ujibali ndo de wende uhusole banga basa kujawana ndongo jizo nyinyi kamtsona ndongo jizo anataka mjaona ili mri yajikomea ukautijuje shumbe utsambie mwanadamu amanda ukawe kafiri ukakuna unjambe boni ukaweja nikamwona ndo kamadizo namnambie nikamwona ndo kamadizo kamjaona wandu kelio kamjaporona wandu wakaharima dini wakahanza dini wakauswali abaseni waranti kujiona wandu wakauswali hata abaseni waona kwa tuswali ata wamba ha badi fulana kamswali hina ukudona badi fulana kamswali hina ukudona tamrumma au mrumshaho usomaka mrumshaha badi namna wakaya ukauswali hata abaseni utsoshanja hata swala ukudona wandu kelio au mrumma ha namna wakaya swala kejaka uhudhira swala utsoshanja hata kujaporona ndo kelio basi Mtume sallallahu alayhi wasallam hamba ukana jadidu imanakum na mdo njeza ya imani na mdo njeza ya imani mri hamba la ilaha illa Allah haku zabarindi fa inna Allah haukam Mwenyezi Mungu yaujua yakhla yaujua hatowe imani ya mru hamamru ya vanguo yatowe nguo basi yalata subhanallah mrujo haka na imani yamru wala hange na khushu afiliha na dini hanza dini harimwa segondi Mwenyezi Mungu hatsomtowa ila imani yakaniyo pia hamamru ya vanguo yenguo ya tolwa ya latsiwa yode mana bokumrudomba Mungu ka ya Rabbi umengoni mwezedu wangu mradi ngomba ayatsainu ilo harimwa suratu ilo harimwa suratu al-Imran mengoni mwezedu wangu mrakodomba ngiyo harimwa suratu al-Imran Mwenyezi Mungu ambaje mruhamba Rabbana
la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Iyo duwanku renge aya iyo bumze mrado isoma iyo mrisoma haina wakati ujodisa aya yongo harimo suratu Ali Imran aya mbaje do harimo ze faiza mwando ndi page ya mwando ikautsobwa suratu Ali Imran ye page ya mwando wonsi ngojo parse aya iyo yamba ukana ndini rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ye Mwenyezi Mungu mtukufu utsiripoteze ritsangamie banda waroko waranje harimwe dini utsiriditse na horitowa ila imanirlo niyo utsirirenti zeroho zatu ziridizira jaidi ngoni banda wasawarokowa tsori garde ye imaninu rifeniyo renshiniyo utsiriditse na huitowe imanirlo niyo Rabbana gomboduwa imani ulo niyo itilawe haukayo Mungu yetu ujua haitowa harima segondi yoto ujua itolo harima segondi wallahi lazim mtumili hamamri ya vanguo ya tolo basi yalatiwa aizo mrungu waona mwanziani ngamwaonawo aizo ngari waonawo kaukamtsuwa wona wanru wallahi mruwa wona tamrona biza gojona mwana mshaka uva ya nro haka ujibali ya nro wende wa muone bas hashanje definitif hatowaze nguwa lata aha mrado shanga bo uono fulani do atamrudide mahashijao fulani mwana wa fulani inamna ya kaya ya kujibali ya kuvaya wala ndo yeye namna vaya wabasa ndade marshi oui haukamruka dofanya mzaha haukaba no imani ino mkinisha ujione ukabalanga wena imana basa uteshe bani hao maudu wewe imani yako itawe urensi yeye ya undreheba la hatubiyange waliwa Mungu na wewe basi usauransi umteshe maudu ya shanje yake na imani wewe ya imani yako itawe basi itawe aizo iyo tsikanzane mtahadharisheni bo harimo mwezi mtukufu wa Ramadhani uno mruna tawe bawo mrujwa hawono wandu wakaharimwa njema washanje mrujwa wono wandu wakaharimwa mbi washanje yujwa woyihaja hunu woyaja hunu yo mngunde uju aizo nartsodombe dua yo mrudombe dua iyo rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Mrunarenge dua iyo ngasina mwananya stola yati aya iyo aba rimwe commentaire haiti aya iyo mrunarenge dua yo be yo dua nkuu iyo dua nkuu ya imani uloniyo yo ufungawe zetum ya imani uloniyo wishilawe ze darasa ya imani Mungu ya ihensi au kase gondio tojwa ilawa hata hubitsi mwezi hudo uzisa ebala fundato wa darasa anga sina nsunga balasa mwezi kaja ishila darasa bala basi Mungu asato wa ila imani mruto jo habangulwa na bala mru akahishila darasa hena usiku akausoma Qur'an hena usiku hakanza ndongo za dini haina usiku wotojo wone basi hasa hatolwa ila imani yakaniyo mrungu bitso yinsemen hata kadeshila darasa hata mrungu uzisoma nzano yebala fundinge na nsunga kaja to wa darasa ho uungu to haina usiku basi ukabala yasatolwa yala mahaba hedini mgomnika hasa yatoa yala mahaba Mungu yakamnika harimwe dini ya uhafidi kahimu usiku shidia ya sayatolwa hasaba ngulwa yabo basi ngujo bitsantsunda arontsune katishila tadarasa na bala avant no ava yahanza ishili darasa botasi bo masihu yakishila tatrofwa ya ujo ishila darasa botasi hardairejeza humtsana hairejeza humasihu basi ngolo jo uone hasa ha changer definitif hatangu bitso mwezi une semaine hata katujo bala episode ngo laba katujo bala darasa isanda ebala fundi hamandazi ebala izo yavu hata au kasa tolo imani hizo Mwenyezi Mungu na rejailie ridombe dua hiyo dua muhimu wa bidumra irenge rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Mwenyezi Mungu mtukufu utirilatizeshe imani ne subira riloni yo inu banda wasawaroko waradunga utirejeza dingoni horitola ila imani riloni tsore hanti za imani inu yudwenje za shaiti lawe ربنا يدوانكو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيزو وتكفو هونجي يهرموا النقطة يا ستة يا بلي ونوميز متكف ورمضان Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurininko kado talinu omwezi wa Ramadhan ikawe masahaba wa mtume wakanti wakauhadisi wavumbulwa mru watukufu na mwishie emba hindu ya sita rabeliliwayo no mwezi mtukufu wa Ramadhan
dembendu ya sita rabelili wayo omwezi mtukufu wa Ramadhan. Masahaba wakansi wakau hadisi ngwambe umahadisi ya hao wavumbu wa mndu ya roha uharimwenzia ya Mungu mndu ya roha fi sabilillah maha mengominane ya kamili, yani maha mengominane na miraru 80 kaja paro rejeyo hai 80 kaja rejeyo hai 80 hatsoroha juma wanile dini ya Mungu ngutsola la honziane hawanile dini hanjo mjini hula hati yo usilamu hardi ha kontinye hanja mji wa sahele zo usilamu hata halala hula. Hei ni mahalenda parisa maudui wanzo wamenye usilamu hawana nao mahamengo minane na miraru 83 aurambe alfa shahar mezi shiwi 1000 mois mezi shiwi 1000 mezi 1000 yemezi ila bomzeye yemezi ila idua tsuye tula watsena nanya sungwa tia Abu Hanifa na wasati na watia ya Rabbana la tuzukuliba mrarange dua hiyo ado yomba hena kuwe ni wakati Mwenyezi Mungu enje zamra imani atitowe mru ya imani basi emru la hazungulia duniani mahamengo minane na miraru 1000 mois jumotsoene zedi ni ya Mungu angalazi ajiri za hemru emru ngena ajiri bomze emru ngena thawabu emru ngena ajiri emru ngena rekompasi 1000 mois 83 ans fi sabilillah kaja paro rejoda honi kaja kana mrumshe kaja lola sharanzi hatsoroga raili mnaijana haroga nge jumotswene za dini ya Mungu ngutsonja mjini hele za dini hatu usilamu hardi hakontinye mji wa sahele za dini hadele usilamu hardi enda parsa makafiri wanzo amenye dini hawa wananao hawashindi hatu usilamu mahamengo minane na miraru mezishi alafe wandu wado shangaya wandu adona uka emru wongena ajiri emru wongena rekompasi imgabo mrudo shinda ya waswilize ajiri za hemruo ingabo mrulo duniani udo shinda fanye njema zenjema za hezi waswili ya 10% ya hemruo dotso waswili ya 10% hemruo 83 ans fi sabilillah konziani na wambilwa segondi nzima wa irumi wa harimwe sabilillahi ze ajiri za Mungu zako hunikazo ngizo sawa no lo mbinguni usabonsi dotsola ho mayinguni usabonsi ze mbingu izo pia zijaziwa ajiri yo lera nzima yo dakika nzima mru ya roha fi sabilillahi yo segondi nzima ibe mru wozi ajiri zanga utoshinda waswili ye 10% ya haya au 2% engo jozo mtume hamba mtumamba ya ummati na mbushirie uzade na furaha Mwenyezi Mungu hamninkani masihu madzima ye masihu madzima yao ejo fanya ibada ye masihu yao hahunro utukufu wahe masihu yao bahize ajiriza hahe ngazi jo udepanse mruuo hamasihu madzima basi iloka do speciali Mwenyezi Mungu amninkaninyi ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam hamninkani masihu madzima yalona ajiri na thawabu zinji rahane mru yafanya za ibada zake mahayo pia base masihu ya hela ilatul qadri ejo wafikiwa ni Mungu ahundwe shansi ye masihu yao hafanya ibada haundri hangu swali na usoma Qur'ani na ufanya njema ye masihu yao basi ze ajiri za hahe zo kazinji rahane mruo yafanya ya roha mahamengo minane na miraru ya Allah basi badi mnguranza mi basi badi mnguranza masihu madzima hutoka urinika ye masihu ya urishinde mndu yafanya ibada mahamengo minane na miraru yabo mndu ya hafaha mahamengo mfukara mndu ya faha suwasandiza example mndu hafuha suwasandiza basi mndu ya hafaha suwasandiza basi ye mndu yafanya ibada ye masihu madzima ya hela ilatul qadri basi ya ibada ya hema siku yao ngayo kairi ngayo menji rahana mru ya swali hata mahamengo minane na miraru
mahamengo minane na mirao ya mndu ya tupa rofanya dhambi ratasira masihu jumo tofanya ibada basi masihu madzima basi yao yashindi ibada za mahamengo minane na mirao. Ya Allah, ya salama, ya salama, ya Rab. Basi badi Mungu na kado, badi Mungu anzo ummati Muhammadi uno, bado ummati Muhammadi uno tukuziwa, bado ummati bado mwezi wa Ramadhani ngona feri, bado mwezi wa Ramadhani ngona feri ye masihu ya hilalatul qadri ya unri hao harimale kumelahu salahi Ramadhan ye masihu ya 21 21 ne masihu ya 22 23 ne masihu ya 25 25 ne masihu ya 20 mfukare 27 ne masihu ya 29 29 ze masihu hizo mrungo ndo mbio ya Paris ubahati ya hilalatul qadr mrungo ndo mbio de masihu ya 21 de masihu ya 22 ni masiku ya 25 ni masiku ya 20 mfukara ni masiku ya 29 mrugundo biga parse masiku ya ni masiku ya Mwenyezi Mungu amba khairum min alfi shahr yokairi rahana mezi shihwi tanazzalu almalaika ye malaika wa udzubo harimwa shebande shanti ye masiku yayo ngojezo Mungu ya hamba Mungu kajamba tanzilu ishambre aya Munguka jamba tanzilu kwa dzubao ijeke hama wa malaika zuhukume ijeke hama malaika zuhushirini no mungwamba tanazzalu ngojo Ibn Abbas wiyaka utafsiri ayo yambaje Ibn Abbas wasahaba mtume Ibn Abbas hamba tanazzalu gonweze wiyatiliwa tashdidi hambilwa tanazzalu hiyo yani malaika wakudzube masiku yao wauka wenji rahane zentruda zahele kafu lilo gharima shebani shansi. Ya Allah, la Allahu, ya Allahu, ya Allah. Ye malaika wakouzuba ye masihu yao wowenji gono le kafu. Tu vois la terre comme ça. Si tu prends la terre, tu comptes 1, 2, 3, 4, la terre, le kafu udongo le kafu lina basi ngono na mtuda hele kafu watitwa mtsanga ngono mtsanga umtitula basi wana mtuda wa mtsanga wala arima arud basi malaika wakuzudo harimwa shebande shansi imasihu yao wauka wenji rahane zemtuda za hele kafu yonde mana boke masihu yao yo hambwa lailatu diq de masihu masamivu bofu masamivuje hambilo yo masihu masamivu yani yasasanyiwa gojema na mbula sasanyiwa haukaharimwe arudhi kabatsi bahanu boroaria ya malaika kabatsi bahanu boroaria arudhi ye masihu yao yo hambwa lailatu diq de masihu masamivu hauke arudhi se sasanyangi ontinti ya arudhi ngio un peu parce que les anges c'est beaucoup les anges qui sont venus c'est beaucoup jusqu'à il n'y a pas de place et comme rohadwanza yawone malaika wao kudatu jowroaria bahanu vanu sisi ngatsungo ndabo juu malaika ujaya mraka undu hanu yaroria ikardo anzaribu liwarone malaika mrajo doenda hezenta zama ya kutujwa ngora ronda hori ya wonde malaika wakuzuba Mwenyezi Mungu amba tanazzalu almalaika wuzuba wanji ya malaika waruhu ça veut dire Laylatul Qadr c'est la nuit de destin ça veut dire Laylatul Qadr c'est la nuit de destin. On parle la nuit de destin, c'est la nuit de destin. La nuit de destin, c'est la nuit de 21 de Ramadan, et la nuit de 23 de Ramadan, et la nuit de 25 de Ramadan, et la nuit de 27 de Ramadan, et la nuit de 29 de Ramadan. Basi malaika wajaya wabumze wa harimwe arudhi wao. Mwenyezi Mungu amba tanazzalu almalaikatu waruhu. Ngwadunga naoneda ika Jibrilu tena. Mnguna rikusude masihu yao. Mnguna rihena muhatari wasulema sihu ya wari hunde bahati yobo mze tanazzalu almalaikatu ye malaika ngwadzuba Mungu harda precise tena waruhu ne daika Jibrilu ngudungo nao ngala Mungu namna precise kajamba malaika basi ijeka boyo delegation malaika hamba edayika Jibrilu wala ukuru mo hahemi tume aweka joharimwe arudhi mpaka ngubeshwa habari ya hemi tume base kaka tsendo hahemi tume ngudzubo harimwa shebande shansi de masihu ya Laylatul Qadr yao ngudzubo de masihu ya ngudzubo edaika Jibrilu ngudunga ne malaika wa ruh
biidhni rabbihim wadzubawa he idhni ya Mwenyezi Mungu biidhni rabbihim min kulli amr haina mrongo salam ya malaika waongojozo wafanyao watsungojo harima shebande shansi waja wadore ya salamu haina mrulo hashire masihu yao haina mri ya undika nguswale masihu yao salam otudambia mruka amania hao nguna ukubaleza ibada zao nguna hutembeboni nguna hukubale tumu nguna utoleze tabu nguna utole mashaka yudesi lukwa kuchafanya ibane malaika ngwajo waswali ungu ajao watoka ujuma urombela dua na uriombele ya zaheri dua ya malaika basi yatokubaliwa dua malaika Jibril wa daika habaliye malaika wadzubu wajao dombela dua yaza ndi watsungoja so harime aro wajao dombela dua eulo hashiri ufanyo ibada haina ulo hashiri ya tusi ufanyo ibada iyo besho hambiloka ngojoliwa 1 milliard de euro ambiye mruka ekande masiwa hela ilatul qadr narilawane iyo mru ambiye mruka ekande ya hela ilatul qadr narilawane iyo ntutsa hauni kata 1000 euro iyo ngamwedo na hunde bahati iyo mru atfanye mza iyo besho hambilo kama udu botasi ngolindo hazini 5 dimate mwambie kabati tabu shaukai masihunsi shese tawa iyo ambiye mruka tawa mwambie ukatawa besho emiliarero mwambie mtwitsa masihu madzima zaibada zilokairi rahana mezishihui zilokairi rahana mahamengo minane haina nrongo mndu yafanya emasihu yao mrungu twanzishiwa ukahazifanya plus ya mahamengo minane na miraru na mine plus Allah ekahuswalie masihu ngotwanzishiwa ukana emruoi haswali mahamengo minane na miraru jumoto swali ekausomo Qur'ane masihu yao ngotwanzishiwa emruoi hakaujumo soma Qur'ani 84 jumoto soma Qur'ani yanzi hwari mweshio huishila darasa masihu yao ngotwanzishiwa emruoi hakaujumwa huishilia mawaidha na darasa mahamengo minane na miraru Allahu akbar weto wa sadaka emasihu bananga nzema somro afanye njema pia tiswala bahi no haina njema mru ifanye masihu yao tena mruto wa sadaka emasihu ngwanzishoka emruoi hatowa sadaka mahamengo minane na miraru akaujumoto wa sadaka 84 jumoto wa sadaka ya Allah tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr salam wadorandu salamu nguna ukubale dua nguna ukubale zetumza nguna uhifadhi neema adui nguna uhifadhi wa malaika ulombela dua ingomba watasanga hatta matla'il fajr ngwatsungoka ujumo urandu salamu na hombela ndudu wa walo hashiri wafanyo ibadata mpaka itasilija mpaka ya subuhi mpaka ndo swala ya subuhi ye malaika wala wadungane duna ila waradi wa mbinguni ngwatso ekandwa swala subuhi wa udungana lele sinzo la malaika ilo pia wa haza wa mbinguni ya weni mru ya lale masihu yao yasiu habo mzee ngutwanzishiwa uka bwana woi hatoka ujumo ronfle mahamengo minane na mine kajaka na mbandongo duniani ya ufanya itotsi uramarongo basi yanzishiwa harimweshi hatora marongo na uronfle mahamengo minane na mine yanzishiwa yoti hasara ilo tibo mzee yemrajo kenda abwe livru ya hahe yabwe paji ya mwando ya hunde halalaka uronfle habwa paji ya bili halalaka uronfle ibano kutina barongo wakafaga habwa paji ya raru halalaka uronfle habwa paji yane halalaka uronfle ya tswangalo harimwe livru ya hewa bangonikia yende ya hunde hanzishiwa mahamengo minane na mine jumo tsosi uha ilo tibaya aumro undrihe masihu ya ungu fanyo zina example mrungu fanyo zina ye masihu ya hela ilatul qadr la nuit du destin mru yanzishiwa uka bwana woi
awe mwanamshe woi hatoka ujumo fanya zina 84 iloti kafa iloti baya homruparisiwe masiku yake mwezi 21 awe 22 awe 25 awe 20 mfukare awe 29 mndu yefanya zina yanzishiwa ukahafanya zina mara mengo 84 mezishiwi au hambandrabo ye masihu yao yanzishiwa uke mndu oyi hatoka ujumwa hambandrabo mahamengo 84 au hakalia mndubo mzee yanzishiwo ke mndu oyi haka ujumwa ukalia mezishiwi jumwa kalomni na ukalia yosiku mndu kafaga mzaha besho mrado anzambe ebala hushe hadisi ando chip utsinambe habari za mtu chip iyo emasiku yawo ye hijara nzivo maharibi mrado anzavumbwe mndu ebala hushe chip attention wanzo ukalie mndu emasiku Lailatul Qadr wanzishoka hukalia maha mengo 8 uko jumwa kalia 1000 mwa alfa shahr daza yaoti masihu ya mzaha iyo bahati mngu yarini kayo mwezi watu wa Ramadhani alafu wajinga wajawa hadalwa harumo mwezi wa Ramadhani uno ngwalindawe masihu Lailatul Qadri alafu ngwalindawo waje warendeje hari waje waone Lailatul Qadri ngwalinda waje waone Lailatul Qadri ewe dona ulaba au jinga mtujua nambe unu ulaba au jinga au tijondrelezwa naye Mwenyezi Mungu amba Lailatul Qadri masihu matukufu kajamba mbahindu hamba Lailatul Qadri masihu matukufu alafu wandu wajawa jininka hari Lailatul Qadri yomba hindu wasangwa lindo janaza vwa watu wasilinda Lailatul Qadri watohambiao vanur silindari wane Lailatul Qadri basi vanu Lailatul Qadri tini yao masihu mabole masihu mtafanyao ibada asianzishiwa sipara thawabu nyengi raili mauri mtu afanya ibada mezi 1000 yani 1000 mwa yo 1000 mwa mtu afanya thawabu dema Lailatul Qadri yote shitu vwa watu yote shitu wewe alafunga bondu buko woto jihada yo muzunungu alinda Lailatul Qadri ari wajiwa wone mbahindu wajone janaza alafundu hadalo tilala tsuno janaza Lailatul Qadri abondi zoko lwandu urambio waja namkensiri wombe bati wono Lailatul Qadr wono ende janaza Lailatul Qadri yoti janaza yawe janaza wayiwona iyo nde yako kwa haho yabombe sehweshela ko kwaho ya hafa huone janaza bisehweshele janaza yamba ya haho huono yonde janaza yamba ya haho au huono janaza ya mavwara shayotsi Lailatul Qadri woti mru ya hafa yoti janaza Lailatul Qadri ishotsi itandasha janaza bomze izo timbao za janaza alafu abongo jono wandu warambio abondi zonga bandu wakansi bala watafijwa padamje wandu jwe sabe tiwono alafu katulandu wakansi astaghfirullah yurende tiwono huono ndi Lailatul Qadr badi ujinga umziro abonga bandu wakwenda waheya harimwa sakafu bali ndonda sabarizo kwa mchapuro bandu wakenda harimwa sakafu katwenda swali ala masihu katwenda swali Lailatul Qadri katufunga ala Lailatul Qadri katufanya ibada alhamdulillah masihu ya ibada izo ujofanyanga we kama usifanya mezi shiwi yakatwenda swali masihu yala katusoma Qur'ani masihu yala katushila darasa balenda la sakafuni ngutsa Lailatul Qadri enda harma beto ngulalo astaghfirullah alazim wa atubu ilayh harma beto ilaba la kanti ngutotsa haye Lailatul Qadr
mguna rahifadhi ya rauni wandu wako heyo harmaze beto atalatul qadri ngabu wakambari wa uno mwenje hauno mwenje hidrokarbira ilatul qadri ngabu wako wari wa uno mwenje wala uno bilibili wala uno itungula amrati hadalo woushi wanrabo lailatul qadri umasihu matukufu Mwenyezi Mungu harinike masihu yao yake masihu ya khairi na baraka na ibada ayuzo watukufu hautahari waswili ilirjo urenga emasuala ya hanyo ukangara nzordo ziana kabula ili wando wajowahi wado prepare iftari wajowahi wa prepare ishahula shaufunguane shahula shakhairina izo pia ngaranza uri jerim ridomnikano wakati ayuzo watukufu na warzori mweshelezeni nrongo tsena au karimwelezanu ka arimwe mwezi wa Ramadhan rinikiwa ya masihu matukufu ya hela lailatul qadr masihu matukufu yao mndu ya jipange alafu bana basabu wandu watukufu wa khairi na baraka watukufu wa khairi na baraka wananyasi watukufu matukuziwa mndu nafanye jitihadi ya hizi ibada zinu rizivumbua shamru yatifanye mzaha mndu yatifanye batani mndu nazingare ze suna mtume sallallahu alaihi wasallam harambia uka suna mndu ya iswali mwezi watu nguhundo ajiri za mndu ya swali swala ya farudhi mwezi mrwaji mwezi wa Ramadhani haina mndu ya swali suna ngujohundra ajiri na recompense za mndu ya swali farudhi eka uswali raka mbili za suna ngawe hama uswali laensha mwezi mrwaji ngawe hama uswali laensha mwezi mrwaji ngawe hama uswali laensha mwezi mrwaji ngawe hama uswali ya dhuhuri mwezi mrwaji ya swali swala ya farudhi o mwezi wa Ramadhan nge hama haswali swala mengu mfukari nge hama haswali swasandisi swala za farudhi mwezi mrwaji aizo narenjezeze suna suna ndazibibo fundi ngani mkonteni ngani mwambio na basa mruna weze yanzie mruna weze ya note ze suna na nzomri azifanya haukango jwanzishiwa ukauswali swala za farudhi tiba hizo sunna hizo muhimu mndu yandise ava yake ya subuhi ikandwa sawa dhine ya subuhi uswalize raka mbili za suna kabla yake ya subuhi ikawa ndu wasawa wadhini ya subuhi wa wadhini ya alfajir uswali raka mbili za suna ava weja swali ya subuhi kutuzi swali ava yake adhane la ava yake adhane abo yote raka mbili kabla ya subuhi abo hizo swala za masiku shekandwa sawa wadhini ya subuhi ujuhe uhime uswali raka mbili zambwa au kabla alfajr yenia uswali rakantain kabla alfajr fi qalbika gototorohoni ha ngamswali ziraka mbili kabla ya subuhi monsi amanzo rizingare ze sunna izo mwezi wa tumun rizingare barakai rahamre jaswali ya subuhi mri aswali ziraka mbili izo ekamrungu juo utukufu wa haso mrajo wana ya ulwa yafe no yaziswali haina mrujuweze utukufu ziraka mbili izo hajo wana yatsinzo yafe no yatsirate ziraka mbili mrako uziswale kando sawa dhine ya subuhi rahamreja swale ya subuhi haukamtume sallallahu alayhi wasallam ngurambiyo ukana mtume alayhi salatu wassalam ngurambiyo ukana ziraka mbili hizo khairu min ad-dunya wa ma fiha ziraka mbili hizo zo kairi rahane dunia nezilo harimwa ye dunia kairi mndu yatsihundeze mali za dunia no mndu aswalizira kambilizo kairi udungo hazini no uswalizira kambilizo kairi uperde mapesa lo dunia ni pia no uswalizira kambilizo izo zo kairi rahane dunia kamili rekanga we hazini fanya uziswali ikakuti hazini fanya uziswali rekanga harimwa bisi honziani ziswali rekanga harimwa trezi swali rakambili zilio kabla ya subuhi za mwando ndizo mwanzi banda tena avant ya dhuhu ani 9h 10h 11h 9h 10h 11h mndu yafanye hata mndu ya swali ya duha mndu ya swali ya duha sharahane jahweleze duha bumkana baraka rahane jahweleza ya duha bumkana baraka ngabo mndu tsoi wambwa Luqmanul Hakim Luqmanul Hakim wumri avumulo harimu ya Qur'an ihambaje Luqmanul Hakim engwambo hamba ukana la takunu
kalkilabi nguna rauni sonse pia bai hadisi yoke tsinyako hamba la takunu kalkilabi hamba mtsikaye hamambwa nguna rifati sonse pia bazi ndo katsinyako hiyo hamba mndu yatsikaye hamambwa ikamrungo nzo yajifananise na inyama na animali semie uke hamambuzi semie uke hamambe semie uke hamankuhu zabarindi haukambe siunwa ledziwa riliye nyama yikana baraka mbuzi siulaye nyama rihuzu nkuhu siulaye nyama rilema joy bahezi nyama izona baraka yongo zabarindini haukezi nyama zilo duniani zoulala zijuha ziswali eya subuhi yezi nyama zilo duniani zoujuho wakati wahe ya subuhi waswali ukoutende hari jusa kudume wala ukoutende hari jusa kudume yeuishie kukuku handisoiha nguswali vala nguri parori swali basi zembuzi zoulale masihu zijuha ziswale ya subuhi mkuhu yeujuhari jusa warengeze baraka zahe ya subuhi ezinyama zila mbe na mbuzi zila zoulale masihu zijuho wakatahe ya subuhi zirenge baraka vahe Luqmanu hamba ikanga mwanzo mke hama zinyama na mtoshenkezaze mbene zembuzi zikoulala zijuha ziswale ya subuhi wala takunu kalkilabi mtikaye hamambwa haukambwa chien yoka ilale masihu youlalo wakati wahe ya subuhi yeka iswale ya subuhi yagobeshwa nge hashirika na uswale ya subuhi ila mbwa da ila rambao mbwa ila rambao chien ye mbwa kuna uporosha mbwa isuhe masihu mbwa yeka siuha masihu chien ne dort pas la nuit chien elle dormir le temps de fajr mbwa chien yeulala o wakati wa he adhani ya he asubuhi shema sihu pia ngoje shambwa ngera wao mbwa yeulalabo mtsana mbwa yeulalabo tasi shema sihu mbwa kasiuha mbwa ye kasiuha bo masihu jamais ngujora wa yasema hiyo hata ike asubuhi ndio karibu tiyo adhani bro asiuha basi Luqmanul Hakim amba ngabo wanadamu walo hamambwa yewe mgona rifadhi sagraf ya zambati dami Luqman amba ngabo wandu walo hamambwa ye ingojoko wandu waheze bali o wakati wako usiuha do wakati wandondo msirini wandu jongo ndo waswali wala wahebali ndabo watimizo ndo walale ndona zabati kamdona ngabo ze group Luqman yamba wotofanya hamambwa ngojoka wendo balini alafu uhisa 4h du matin 5h balanda bondo walale walando ngwajuho waswali bongo walala ngabondo ko kansari maza filmu za mrangala filmu hato ya subuhi ndio karibu yembwati ilala mrangalia seri hata ya subuhi ndio karibu halala mguna rauni mgwari hifadhi bi hadi siketi nyangu tena keti nyangu mrarauni mgwarauni wandwa tijoka hamade zembwa mrati jodoka hamade zembwa wandu keyo alfajiri ngendo ya haje bale walala ngwarauni baistia soyo kaiti nyangu hata aizo mengoni mweze suna bwa tukufu ikamra swali zira kambili kabla ya alfajiri mra swali ya subuhi mruna swali ya duha do zira kambili za duha mra swali yo 9h au 10h au 11h rakambili za suna za mbwa duha ikao mtume ndi ya rambi ya ukana salatu duha salatu alawabin ye swala ya duha yinu nde swala ya hemara Mungu de mara Mungu le croyant ye swala ya hemara Mungu izo rakambili za suna za mbwa duha usalli rak'atayn duha Allahu akbar usalli rak'atayn duha Allahu akbar fi qalbik do tsambanga mswali ziraka mbili za he duha zo swali wa 9h au mrazi swali 10h ziraka mbili za duha hizo mrazi swali bo watu banda wekarja dhuhuri ikandwa sawa dhini ya dhuhuri ikarsari waswili wa dhuhuri mtume sallallahu alayhi wasallam hamba
haina mndu ya swali rakane za suna kabla ya dhuhuri, harama Allahu wajhahu minan nar, Mnyezi Mungu yehu mhifadhi ouso wa haheno mro wa jahannama. D'accord? Mnyezi Mungu mhifadhi no mro wa jahannama. Ça veut dire rilagu wakavua watu mauri mbwa wao, mana mbwa kailalabu masihu, mbwa kailala uku, mbwa yurama hiyo valeta wakati wa subuhi vale ilala vavo vwa watu wangalia matele zao na filmu za wata wakata subuhi ya karibu vale wasilala, mana wasijifanya mambwa. Alafu resiwambia njema mtu ya swali suna vwa suna nyengi mtu aziswali, mana mwezi hunu ikafanya ntongo za kheri uswali suna, usipara ajiri, usipara thawabu mauri, ufanya ibada, ufanya swala ya farudhi mwezi mwingine. Aizo mria swali zeraka mbili za duha ikarijabu adhuhuri bwa tukufu adhuhuri vana Mtume sala salam ambukani haina ya swali rakane za suna ava yake ya dhuhuri yeu protejewa no mro wa jahannama. Mrungu protejewa no mro wa jahannam. Uswali rakane 2 tu fais 2 ure salam, u fais 2 ure salam zonne banda ya botsen eka uswali ya dhuhuri uswali raka mbili banda ya dhuhuri 2 raka apres ya dhuhuri ikari waswili bola nswiri. Mtume swalla salam bokana man salla qabla al-asr 4 rahimallah, Mwenyezi Mungu harehemu haina mranzo hundeze rehema zamu ya do swali rakane za suna kabla hela nswir. Ikandwa sawa swali wadhin après le adhan, ikandwa sawa wadhini ela nswir, kandwa wadhini ela nswir. Mndu yafanye jitihadi, yafanye muhimu ya swali rakane za suna mbili ure salam, uswali na mbili ure salam. Mwenyezi Mungu yaunika mndu ze rahma za hai. Ikema haribiaja ngwanzo uswali raka mbili za suna ava ngojojuo ikawuono zenza yangizo zinji ngojojo uzirenti uswali raka mbili baada ya hema haribi. Ikawuono wakati ngo mwende ujuo sha ngabo raka mbili baada ya hema haribi tena yelaensha uswali raka mbili za suna kabla helaensha wetimize laensha uswali raka mbili baada ya helaensha ze suna izo mru atizirenti. Ikamru ashindibo masihu mraswali witr zoka rakandraro mbili ure salamu swali na nzima au swali nsano mbili eya mwiso ya ukanzima. Aizo ekamru haswale witri bo masihu bola ensha uswale witri bola ensha ngojojua ujuhe masihu swali. Si tu as fait le witr après l'ensha, tu peux faire l'ibada la nuit, mais le witr tu laisses. Ngojojo ujuhe masihu swali ze swala za masihu mbili shango joranse witri la witri ya ukanzima masihu mazima mruka ju swali witri mbili masihu maili shaza ibada za masihu ze swala mbili ngodojo uswali shade nzima ila ndi yazilo kauti swali kado mbili eka uswali witri rakanzima ila bola ensha ngodojo masihu swali ze swala za masihu mbili basi afu nzima ila wirents ikakuja swali witri la masihu ngodojo swali atazi swala zao omusizoni ujane enzima ila. Aizo watukufu kartwanza rimlatizeni wakati mwinji ngarjo urenge masuala ngasina dakika 10 za kamili au karambilwa wanruwa dai wamba ukana ngaranza ubofundi udojibu ya masuala ya hatu au kane masuala yanu nga umuhimu ya ile zao ze problemu ziriloni zoma lahoni ili rijue za husu yetumu ya Ramadhan. Abasa inu sanga mwandiso nga sina ni 10 minuti ya masuala banda za 10 minuti zihise ritowe Fatiha. Ne masuala yanu nga umuhimu hauke masuala mrati joambangu uziyo ye masuala yanu muhimu haukango joishia ndongo zi concerne kujaka uzijua ngojojua le jawabu au zi concerne mwananyuho ngojomweleza uka le swala ilotilishia lambwa jao au ngawe na taradudi ya ndongo uishie mrwa jalu zise. Aizo ye masuala yanu yo muhimu ngarandi sao mrungu behole suala la hahe ugharimwa ye numero telefoni mrungu behole suala ugharimwa ye numero telefoni ya 07 07 53 45 21 42 ngarandi sao. Bismillahirrahmanirrahim. Uyauzisa suala hari ekamru hali mbahindru ya mro yabo udhume nyeha izondrabo njeu yula zila kitabu koko hare kamru alishahula shamro hari yabo udhume nyeha izondrabo utikubali uhadalwa yabo udhuka ujamenyeha
udhua haho nguo normali kaujamenya ikaulisha hula shamoro ulisha hula shamoro kavasi tabu itoka yonsi yabo ye swala ya haho ya udhua haho nguo normali kaujamenya izondabo yo kitabu koko. Swala la satena. Assalamu alaikum. Fatiha ya haja pour ma mère elle malade. Woi ngutsaho fatiha ya haja mdzadza hahe ngemwade Mwenyezi Mungu yambe unono mriabe ha message akotsa fatiha haja mdzadza hambe unono. Al-Fatiha. Amin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اشفها بشفائك وداوها بدوائك وطبها بطبك. اللهم داوها بدوائك وطبها بطبك. يزمغنا من كونونو وخير وبركة. جبت وزفتها تنابر. Gabotia uzisa sual. Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien ainsi que les signes. Voilà. Je voulais savoir, est-ce que quand on ne fait pas le ramadan parce qu'on a ces règles et qui ont des doigts, est-ce qu'elles sont acceptées ou pas? Merci d'avance. Ngabotoya uzisa suala ukana ikange na ze règles, s'il y a deux règles, gena ze règles za. Alafu ijanga bo dua, engardo jua rike harima ze dua auje. Lo suala muhimu tena, suala jizuri, suala njema. Ikama na mshenge na ze règles za. Mtumama ana regle za se permet ufanyeze dua za memu ngawe na shiosha dua ngorodo uzingare shiosha dua isho usomeze dua za mundu mwanamshe ulona ze regle za ngorodo ukento harimwa umswala wa haho uombeze dua za haho. Harimwa hadithi ya rengwa ni Imamul Bayhaqi. Harimwe shiosha hake shambao Shu'abul Iman hamba ukana haina mwanamshe ulona ze regle za hae mtumama ambao ana regle haina mwanamshi ulona ze regle za hae zenkudi za hae o wakati wa swala wa haja yasteho wakati ula ya kanto harimu mswala wa hae yaomba ze dua shaka tujo uswali yaomba ze dua kama Mwenyezi Mungu nikeja unu wakati wa swala ti ustehi jantina ujwani swali nikeja unikeja basi Mungu tuanzishi waze ajiruka ha swali ye swala ila Allah bado anashe mwanziwani Mungu badi Mungu mwanzani badi dini nu mwanzani bwana shehe dapo mtujua Allah 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 rejezatse na Imamul Bayhaqi shie haini mwanamshi mtumama ana regle zahe ana hidhi zahe kama mtumama ana regle zahe upermetewa utojua usome ze dua pia utojua usingare livre ya dua usome dua kavati problem dua be kutojua waswali vavo Imamul Bayhaqi aslagu warmasho shahe ikamtu mama anazeregle zahe wakati wa swala uja astehi wakati ule au stehi arenge mswala wahe akanti vali aomboze dua zahe vali aombo Mwenyezi Mungu ya Rabbi tisijua na swali manana regle zangu beti stehi wakati wa swala unu nisomba ze dua univeja basi Mwenyezi Mungu eumanzishia mauri aswali ngutwanzishiwa ajiri ukana hasa haswali. Allah 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 wanashe bese kama mjaka ujue hadisi hiyo demana mtu usifanya mfikiri wallahi amisuru ngamisuru kana shewenji kwa jaka ujue hadisi wallahi lazim ngamisuru kana shewenji ikawa kauzijua ujue kawa dofanya wahundazi ajiri za hizo swala hizo amisuru sûr je suis sûr beaucoup de femmes ne connaissent pas ça. Si une femme a le temps de règle tu fais le doigt quand tu écoutes le adhan et tu sais pas pour aller tu veux pas faire la prière mais si tu respectes le temps de adhan et tu prends le musalla et tu assis tu regardes le qibla tu fais doigt tu dis Allah maintenant je peux pas faire la prière parce que j'ai avec les règles mais Allah donne-moi ça protège-moi ça les anges sont écrits toi tu as fait la prière ye malaika woto huanzishia ukahu swali na bala kuja wallahi ngamiswiruka wanashe wengi kwa jaka ujuhaza disi sheka wakaujua ijo kawa dohunda ze ajiri za bure hizo watojo hunda ze ajiri za gratuitement wallahi wanawashe wengi wahanza ndongo za dini ojiliwa nizo wallahi ngaba tumama wanawashe kokodo jiliwa wajue wale wafanya basi amisurika nyenje arumani kamjaka ujo hadisi shamjo dohunda ze ajiri za bure hizo ni wakati wa adhani wa hija kutujwa waswali ngotorengo mkeka yo ya mjojwa ni kamtswara mswala we ngotojua ulatu domsirini ula mswala waswali ngotojua naam banweti najisi ngabakosha ngabufo mjojwa ni kome mswala we ndoko mswala wote msohafu umswala wote msohafu umswala wa uswalia ngojojo kentsara mswala ha ngamina regle we ngojojo kentsara mswala ngojojo wonde du we ngawana regle ngojojo uzungu we kabasta
ikamruge na regle mrujo hazungua utojua ufanye shijabu ka una regle kabati problem una regle zako utojua ufanye shijabu yo kaijazilo ikanga we na regle zako yo kujazilo ema yahudi ondo wakuzia mrulo na regle ukaya yatitsengele mru yatipie shahula non c'est pas vrai. Il y a déjà voix watu mama kawa na regle ari wasipihe wasihande nazi wasisuke non c'est pas vrai ça. Sasa kitabu kokosa ngabo wandu wadungu aboka hari mwanamshe ulona ze regle zahe harieka handa nazi yakatwanda nazi bari pourquoi cause regle zilati dezoko hande nazi shaende uhando na sati regle ngabo waru kwamba hari mwanamshe ulona ze regle harieka pia shahula zabarato pa shahula hari mwanamshe ulona regle yeka suku bari zenyilenga zopu ekazipu c'est quoi ekazenyile zipu ukijoko fenda zenyileze puwa pas de problème kazenyileze puwa hizo ekazenyileza hizo puwa what's problem mwanamshe ulona regle ngujojwa po zenyile ngujojwa ya rinde ya suke zenyile ngujojwa pia shahula ngujojwa hando na what's problem ngujojwa ombe zedua mwanamshe ulona regle yehenda heji ngamzijwao balondwa kwenda uheji wala walanga bwanji bala ulona regle zao mzadzatu Aisha haindo heji zeregle za hezi mzubia honziani mzadzatu Aisha zeregle zimzubia honziani apara zeregle za mama tu Aisha hauzi samtume enifanye mtume hamba ifali ma yafalu hujjat fanya yuzo mihaji wafanya shauti tufu ya alkaaba ngojo zeregle zisenge utufu shaswafana marwa enda Aisha hende sofana marwa na wakana regle hende sofana marwa shamilatu tufu alkaaba Aisha kana ziragil hadomba zadua labbaik Allahumma labbaik la sharika labbaik zadua zila pia wanwa ombao mtazatu Aisha domba zadua zile na wakana regle aizo anekanga wena regle tukabo udiwaze Mungu la nganzo weshele Mungu dovumbua Mungu ze aya zadua ze atul kursi amana rasul ze qul Allahu hadu wajusome ngawena regle wajusome qul Allahu hadu usome ngawena shosha du wajubu zingaru usome ngawena livre ya du wajubu zingare shosha hostul muslim usome ngamina regle wi wana regle shoshio yo utumso hafu shoshio shadua shangabo aya wi shizo aya zadua ngorojo usome izo aya zadua ngorojo zingara usome haina livre ya dua ngorojo zingara usome kabati matabu tsokanti aizo yabo tsikanza njibu emro yokana yabo kairi ngojojua yani usomeze dua ngorojo usome dua ngorojo bosheleze dua ngorojo wishieze dua bosheleze dua ngabo mrakanusa aloka yeye ngufanyo hazi msirini mwanamshe yofanya hazi ekotea huwa nawashi yedwenda yebea yahazahe mwanamshe alala satali ndajaba mwanamshe yehenda hadobea yubea humsirini ekotea huwa nawashi lafunguzi soka ekaza regle zahe zija na yemrulo faransa ufanyo mbahazi abungu jodungwa kula hazini ekaini semeni heni mwezi ngutso ransi semeni ya kamili katsuhenda yabungu joruhusiwane ze regle zilanjo msirini yabea wi ujoruhusi izongizo dalili wi ngabo dalili kabata ta mushkila mzadzatu Aisha habirihum sirin hadharura mzadzatu Aisha kana regle habirihum sirin hadharura habir wakadharura habir aizo aboyo dharura ya ukemzadze woyi ngufanyo hazi hum sirini ngubeyo yenda habe ikangena za regle za iyo dharura kabati tabu ngujojua ya njie hula msirini yabe yenza ya haramishiwa na bonga bwana zoni waruhusu tena hadharura domrenda kensi watina dharura hokawende wa kensi watina dharura yongiona yizilo shaho harimwa dharura ngo wende ushile darasa harimwa ndongo izongizo wanazoni waeleza masuala menji nrondrondo wandu wenji waeleza aizo yabo tsikolezeka ngodojua unjie ubeye wenzao kabati tabu sho wanasha ni mweshelezo kahini wakati wa swala ujo huja ikanga wena zeregle za haho tsorengo mswala ukensi uba usoho kibla uombeze dua ngojwanzishi waze ajiruka huswalie swala ile izo swala izo ajira za gratu mtungoni nkiwa mrudo ste wakati wa swala uhijabisho ngabona za regle mtsorengo mswala ukansi uombeze dua basi ngotwanzisho kamro yiha swala ya dhuhur nabala kuja swala sharanzi huste wakati ukansi na ukuna ujo swali ngotsonda za ajira kwanzisho ka uswale swala ila mdo fanya zango hizo bawenje kwa jaka ujua ngamisiru karanzi leo ngwajuzi ste aizo ngari continue tena rendeleye ya masuala baribakisha na 5 minutes ngarendelea swala la satena ngabotoi ya uzisa ngabotoi tena ngarenga masuala narudenda hamba bitani masuala ngajawan ngabotoi tena auzisa salamu alaykum tulakatu nistaha nijue salatu tarawih ambaraka ngabi salatu tarawih harimwambia nukana salatu tarawih yuka 8 raka'a si tu veux 20 raka'a ya swala ya tarawih yuka ya raka'a 8 au yuka ya raka'a 8 ikango wanzo ngejuka ya 8 ngojo swali raka'a ya 8 ikango wanzo ngojo jua swali 20 tarawih c'est 8 raka'a
2, 4 fois. 2, 2, 2, 4 fois, rakanan. Et si tu veux 2, 2, 20 raka 10 fois. Tu choisis. Mrungu tsungo yo wanzao. So tsungo yo jo wana masula. Ikango swalize rakanane 8, 2, 2, 2, 4 fois, kabastab. Ikango tsa swalize 20, pas de problème. C'est ça votre réponse. Ah, y a autre question. Tu as envoyé les questions. Envoyez vos questions. Parce qu'il reste 4 minutes. On va terminer. Il reste 4 minutes. Envoyez vos questions sur le numéro 07 53 45 21 42. 07 07 53 45 21 42. Assalamu alaikum tumunjema. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Watu tumunjema. Ni Abdul Karimu kasha walanga mina suala Abdul Karimu mananyasa Abdul Karimu mruwa kheri ukaungenshi mra ya wakasha mashallah mananyasa Abdul Karimu mruwa kheri ndo ya lahum jiniru hoye wenshi pari kasha yuhimi lazimi hadhar hakule ne mrum shahe mashallah hambanga mina suala tikahanzani juo yekange jokiri ni tsanganye ye mapesa ya hemidi ya mama nivesheye wa walokomori naam ngwanzo uzise ikama thalani mama henge mwade kana ushinda afunge yetumu ikanga jo kiria tsanganye mapesa sanzima abona rutamba yo sa 50 euro mrulu mwade atujoko ushinda afunge ataje afe nge mrumduhazi avie atukatoshinda yafunga ta awa mwade wade vokoka na ujavone maana kama mtu mwade atovona atolisha de afunge la fungu zisoka ye midi ça veut dire il faut ya towe midi 5 euro par jour nguzi soka engujo jua ya tsanganye ye mapesa ya usanzima ya beshe mrulo komori ya beshe wandu wa lokomori naam ngejokiri kabatstabu ye midi mrujua hatsanganya sanzima habeshe ya mndu mzima ngodo jua utsanganya ubeshe wandu wende wani kwa wandu wenji kabatstabu henda mna ujoka hanzi simpaka udoto wa hena usiku si tu veux tu ngodo jua uitowe sanzima ngodo utsanganya ubehe komori yenga mfungo wetu mufaranta mdojwa ni behe komori wingo dojo behe komori kaijazilo mahala wako kuna ujo behe midi ya sadaka hiyo ngojo jua utsanganye isa 50 euro zila za he midi ya hemza za ulumu wale tujoka ujua ya funge ngo itsanganye isa 50 ila umbeshe mru komori ya towe sanzima reka yenjema de kamro atowe mapesa maana nganzo wambiye mtsende mhulu ntsohole mwaniko wandu yenjema mwambie mru yenjema ikato wantsohole ngejokiri ntsohole 2 kilo et demi ou 2 kilo ngejokiri c'est bon ngejokiri mais c'est mieux l'argent chema pesa ndenjema haukamkini shawala wamnike ntsohole balange na juna la ntsohole shahapuza nyama mkini shawala wamnikaye midi la sadaka ila weza kawindini humnika ntsohole naye hapuza mtuzi au hapuza itungu aizo yenjema de kamra mnike mapesa wala mrani kwa mapesa yajibiwe roho la maskini yendia hulembe ndo yajibiwa ikahumnika ila midi mapesa c'est mieux l'argent c'est mieux parce que par rapport le riz parce que tu vas donner le riz peut-être le riz lui pas besoin de riz parce que il a besoin de viande il a besoin de poulet aizo yenjema de kamru haninka mru ye mapesa aizo rishajibu le swala hilo ngarendao autre question ngarenga swala la satena la jabanu tena woingu ziso salamu alaykum wa barakatuh mi Fatihia Abdurazak Nyadombweni ngasina mwana mshohatu tsoi wambwa Fatihia Abdurazak homjini Nyadombweni mashallah amina wanasho wangu wenji ho Nyadombweni wanasho wangu wadini wa khair wakaanza nongozadi mashallah Nyadombweni aizo Fatihia Abdurazak Nyadombweni amahame ye nkodo ya badiri ye no wa usikundi mizinga kesalam basa kanza juwe nkodo ya badru aiwanwa darahindini enkodo ya badru le guerre de badr iwanwa emwezi 10 na mfukara ya mwezi wa Ramadhan yani nkodo ya badr ye guerre ya badr wana wabaduru ande nkodo ya badru iwanwa omwezi mtukufu wa Ramadhani etarehi 17 de Ramadan ye fathu Makka omji wa Makka mtume haka hubua ye 21 jours ya mwezi wa Ramadhan ye mwezi 20 na mweja ndio siku mtume abuwe Makka ye mwezi 10 na mfukare 17 17 Ramadan ndio siku wa henkodo ya Badr swala la satena batibakishana 2 minutes ile sasa tikatibakishana 4 minutes maintenant il reste 2 minutes il reste 2 minutes assalamu alaykum tulakatu depuis Saint-Denis mananyasi toi ulio harimwa omji wa Saint-Denis nsujwa ka Saint-Denis ya pare nsujwa ka Saint-Denis ya Larinyo suala arimru yendelea yemrumme wa hahe hodingoni iyo haram arimru yendelea yemrumme au mrumshe wa hahe hodingoni iyo haram hauzisa ukabe sakanza fumbwe mrumshe harimru yendelea yemrumme wa hahe hodingoni besakanza mede mrumshe harimru yendelea yemrumshe wa hahe hodingoni iyo haram yani wi ikamru kwanzo yendelea mrumshahe
yenzia ya dingoni ye otorutu yo haram kama kwanza endelea mndu mshahe yenzia ya dingoni yo haram ya halali nde ya usoni aizo le suala ya uzisa kama harimri endelea mndu mshahe hodingoni yo haram ikainjia hodingoni yo haram shekai nja husoni yo halali injio harimwenzi ya halali kabati tam sheka injia harimwanzi ya inroaji ila kwamba ndi otorutu ya he itona mfre otorutu itona mfre woko yo direction jahannama yo haramu homrunjia harimwa enzia ya dingo ya hemrumshe au kayo otorutu yo kaitsina mfre yo direction jahannama mtume hambukana la'ana Allahu halaani Mwenyezi Mungu man atamra'atahu fi duburiha emriendelea emrumshahahe yewazi ya dingo mtume de hamba Mwenyezi Mungu halaani emriendelea emrumshahahe yewazi ya dingo ya vira hodingo ni anje hodingo ni hula Mwenyezi Mungu hamlaani na mruwe enganzo ya tubie kaka jatubia ngujo tsanganyiwa yene kaumu lutu enswakiyam haina mriendelea emrumshahahe hodingoni ne mwana mshayendelewa hodingoni kaka jastaghfir ya tubia ya zia ya tubia ya ranti yabo yehifaneze ndongo hizo yabo ngujo tsanganyiwe enswakiyama ne kaumu lutu woto tsanganywa wazima unjio harimwa jahannama salala satena ngarenga salala satena wayauzisa salamu alaikum je vais en dua ya haja pour moi wayunganzo dua ya haja ngarjoitoa wazimaneza hatu inshallah dua ya haja ngarjoitoa wazimaneza hatu autre question salam alaikum barakatuh j'espère que tu vas bien et ta famille aussi depuis Paris wayungena mana pare tsikautahani juwe ukaya yemro ikao yeka swali yemezi minro jina après yeka etumu ija do wakati ya swali akanza juwe mru bokoka tu swali emezi minro aji ye uswali bumozo atumu emru woje emruo tsomtia courage ya swali bumozo atumu huenda yetumu inungu jo change haina mru bokoka swali mezi minro aji eketumu ijangu swali mru kamde courage mru mta courage ya swali umdungiye yetumu ilaho hisa yardia continue aizo yotsi njema hodora nsemezi minro aji sha ekarja tumu mbati wa de courage kabani we kuswali paka mzatu na brats mde courage ya swali huenda ya imani javasa huenda yetumu ke baraka naye ekaisa hisa ya continue avaka jaka continue shamkanisha tumu ya continue aizo mtudo wa de courage huenda ngwajo continue zenjema insha Allah taala swala la satena nguziso assalamu alaikum mon mari ne veut pas faire le ramadan je dois le force ou pas ngwelezokana emrumaha hekatutsa hayafunge etumu ya ramadan engujo fanyaje emrumaha katutsa hayafunge etumu ya ramadan engujo fanyaje mwanamshi wa Kiislamu le suala huzisa emrumaha katsaha afunga ramadan vavo lazima wa upare ya mumbizani lazima obligatoire upare enaibu ya mumbizani yaje ya mwambie yafunge ikaha haraya yafunga mpaka tufunga lazima upare wanruwaili harimwe fami para mrumo hanyu na mrumo hao wajehoda honi wambie mrumaho yafunge tumu ikahara yafunga yabo kabatishua ya satena bomze kabatishua ikamrumeka tutahafunge tumu au katutaha ya swali yabo mrumejuo hoyenshinaye yabo kaiti njema haukana Mwenyezi Mungu ambarimwe Qur'an amjokanga wanaume wajunerveha ngabo wanaume ngamjoja mwalole nono singarjibu za harimwe Qur'an amjokanga wanaume wajunerveha bibofu yabo wandashatu ngwajuri ransi yabo ngarjenda ralolo ni ndobi yabo wandoma tungwajo nono mamjibu za Mungu Mwenyezi Mungu asahansi dekre kaitsina tijindobi mamamwe za Mungu Mwenyezi Mungu amba atayibuna litayibat alkhabithuna lilkhabisat Mungu asahansi mwanamshe wa dini na kene mrume wa dini ujanza dini ya stehedini simpaka some shana stehedini mwanamshe bandi utwanza funge na lolwani mwanamme bandi utufunga mwanamme utufunge tumu na lole mwanamshe bandi hamanda ya utufunga yetumu Mwenyezi Mungu amba o waislamu ulaika mubarraun o waislamu waokwati harimwa zilistizo ayuzabo Mungu asahansi ikimrumaho katutsa hayafunge tumu para enaibu ya mumbizani ya jamambi ya funge obligatoire ngufungu haukaharimwe dini mrutufunga yemfaume ikensingendesiwa ono usilam yemfaume ya kumrenga hamtia bahanu habihwa hata hauloya no yafunge tumurangwa amba yesilam ekaye kafiri na kono kafira aizo yawe solution ndiyo kabati solution rwaji mruma wambaka tutahafunge yetumu
yabo umrasa yatangaza ukaka tutsaha Mwenyezi Mungu lazima upare naibu yaje mwambie kafunge tumu naibu yaje upare na nduwa ili fab'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha ngo paro mndu harimwe famia ho bomrumshe na mndu wa famia yake mndu mako jombe mndu mangu katuswa haya bongo jamba timpashe nono yeketse upashe yonde farud mndu mako katuswali mndu mshaho katuswali katufunga tumu iyo lazima upare wandu wa famia yoketina kashma yoketina kashma yo zaibu zake ngojo zibwandazi mrume urende nayi uzibwandazi kajauni kamba hiru uzibwandazi zaibu izo zibwandazi shaswala na tumu iyo lazima upare fami waje wambiyo ke mrumangu harufunge tumu lazima parao efamia waje mrume kajafunga yabonga bido wambie naibu endola imenyewa abo katonga we na haki yendola imenyewa abonga we na rezo wakati hiyo yafunga yendola ngena rezo ya menye ndola haukawe mrumaho hasa hamba hatangaza nkodo ya hake na Mwenyezi Mungu yokaitina hunu kare mrumamba katufunga buya mfirahi nono yota mfirahi basi ya mrumshe baho obligatoire umwambie yafunge haraya upare wantu na ngarenjia uharimu swala la sasa mamto jibweza jo harimu edini ejo hausu ya hausu jo nerve ya mfirahi minti na ubaha mndu mafura wala ntina ude ya mndu chamtu jambe za jar muslim swala la satena ngaranzori ziyaba ribakshanda kanchash ukaramba ranzori do zia edmi shele mwananya sabu hanifa hamba ngwanzo do bezaba hetiyo harimo youtube wandu adoona aboro do bezare zedmi hamba salamu alaykum tikanzani juwe ye mwanamme wa Sumaya mzaze wa Ammari shaismu shahai we kanza juwe mwanamshwe wa Ammari Ammari mwanamshwe hahe ye uparando wallahi mintuju akanza juwe mwanamshwe wa Ammar ibn Yasir mwanamshwe hahe ye uparandobi akanza juwe besi yabo ngwanzo yatahe ye mwanamshwe hahe besi ya mkazele zina mintuju ngamjuo kanga mrambwa Sumaya hauloya imrumahe Yasir hauloya hakana mwana doambwa Ammari hawanilie dini sha mwanamshwe hahe mintuju mwanamshwe hahe uparandobi nsujua Ammari hakana mwanamshwahe ndobi bananjaona harmaze hadithi njaona mwanamshwahe afumbula izo mnsujua naam nsujua mwanamshwahe wewe parando swala la satena assalamu alaykum fundi le swala nde mndu urengewa ya mndu mshe ne mwanzani wahe hajua hende daraja hata ngubalio ya mndu mshe yembeha wala mwanzani ya mndu mshe wongeje kwanza uzise nde daraja mwanzani mwanamme ulona mwanzani wahe alafu mwanzana hengu mzinio yerenga ye mndu mshaha alafu mndu mshengu doroha yene mwanzani wahe udoroha yene mwanzani wahe ate mwana mshembe yabwe mndu wongeje yani abo mwana mshe hamandu wo mwana mshe alaniha mwana mshe utrompe mndu mahe yenda yerenga mtsibahi mrarenge mwanzani wahe mndu mahe yado ka harmwana yondongo nziro aizo yabo baho mndu mme gebido baho dekre wambye mndu mshaho ka mwanamme woyi aho yondongo nziro abo ngoni mwenzano nziro mimi memndu mshena nremenyendo yosava mimi ani yokapetini mndu msaha ndongoza uzini we mndu mshe ndongoza petisi mimi mndu narenge nyendo ya nrema ni paso shehitwa amjamba sava mndu mshe kaharenge nyendo ya shuma hani paso ale ditu amjom samihi na salamu alaykum kwatsi mushkil kakaja piha mitsopiha kakaja piha mitsopiha kakaja veya mitsope sheka hanzinia yo guerre mondiale ikahambilo hanzinia yo guerre mondiale yo mndu kafanya mzaha mndu yungu aziniwa yo guerre mondiale yo ngabojoka ijundu ngabojoka cyclone hiyo mimi mndu nambilo kajapishiwa mrapi mndu nandremebwe ya nreme nandeye sava pia zizo supre shamra ziniwa yo guerre mondiale yo de troisième guerre mondiale ijundu aizo mndu nafanye nganzao bo mndu mmeka hujua hai uhime uzizie yote ndongo ya udaza bo mndu mme ikahujua nga wena ushahidi uziwono ukemwanzani waho nguzinywere ngemndu mshaho yo mambi ukaishia musubutu mambie bakaushie mwanamme uwo mambie kaishia weti mwanzani wangu ishia bo mwanzani ngorengo mndu mshangu don tinda sinema mambie kaishia godoko mshura no direct kabatsuka basifiti mwambie direct ganza umambie kaishia ngonzini udorege mndu mshangu udona baka mwanzani wao mwambie kamiti mwanzani wao mzileo rabo degash mwambie kati wabo degash mwambie shatsu karudaze nono abodazaje mrudodaze mndu mshere ngo mrudaza yo hambwa the youth mrukatina ngoma ne mrumshake mrumsheharengwa alafu mradazi yadambo kabo ntusubutina mwambia kutusubuta mwambia
iyo wajoka guerre mondiale iyo wajoka guerre ijundushi joju ha kaela kile komelo ande la kile ya mru iyo hambwa ndende la kile iyo la kile yumri ya poshoni la kile komelo yonde la kile kamrungene mna la kile haja habo la kile irengwa wajoka guerre mondiale iyo hambwa guerre mondiale ngarendelea bwa tukufuri uzise tena ngabo swala tali tena la jaman ilirjo uzia basa suala tena la haja mwananyasi uzisa le suala bwana nyasi nguzisole suala la hahe ukana salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waya uzisa salamu alaikum fundi akautsahaye dua je le uzu et je peux manger et boire oui auzisa uka ngena uzu engudo jua yale yane oui tu peux si tu es avec l'ablation tu peux manger tu peux boire pas de problème et comme ngena uzu hatawaza ngudo jua yale yane kama tab uzu hungu normal u hadisi kama tab toka bozat ngawe na uzu ngodo jua ule ngodo jua unwe kabatsi mbata bu tsoka yonse assalamu alaykum tuwakatu ngabotso ulo na suala tena tibakisha na 1 minute il reste 1 minute suala nguzo assalamu alaykum le suala langu dalinu yemrumshe wahangunge mhamili na yenge na sindanu ya kurema heni usiku hata mpaka ho pajani hauho mbani na ye ngutsaho yafunge yetumu eyabo ngujojua yafunge au kana ujua ngwelezo kemrumshahe nge enceinte nabo urema sindanu haina usiku ya ujua hareme uharimwa le paja au hareme uharimwa yemba nguremo sindanu na ye ngwanzo yafunge tumu ngujojua kabasta mrujua hareme sindan yani ça veut dire piqûre pas de problème si tu fais piqûre yani tu fais analyse pas de problème c'est permis tu fais analyse dans le ramadan pas de problème le ramadan c'est valide mwanamme horema sindano ya analyse uremwa warengo mnadamu julonga mwadendini kabati tabu ayuze mwanamshe ulo mhamili ulo na grossesse ikangwanzo yafunge ngujoshinda ngujojwa funge ekanguri moze sindanu ngufanya analizi ngujojwa funge kangwanzo ekaka na ushinda ngujoranti haruhusiwa na usilamu ekaka tuanza funge kana ushinda ngemwade ngujojwa renti hata yazaye ya yele ngeya jetsena yaje ya live tumwila abonge na shua kangwanzo afunge ngujojwa hareme sindanu analizi kaina umenye tumu ze analizi za hizo kabati tabu yetumu ngio valable assalamu alaykum tulakatu je peux un dua pour l'examen wengutsa hodua ya examen ngarjuto efatia hiyo Mwenyezi Mungu ajele uhunde examen inshallah dua ya examen tibakisha na masuala mararu basi maana yabaki walaka utsadua examen ngarjuto le dua examen bangara nzuri yetimizu salamu alaykum to ekamru kajatia nia bo masihu kaya maudunga mfungo eyawe tsumwikiri nguzi soka ekamru kajatia yenia bo masihu kana ngujwa kaufunga maudu eyawe tumwikiri vanutsi mpaka mri ya rongowe yanunie yado hamba yetumu vanu ila rikausoma hale rizo ya homijini ukampa kamra mbena waitu sauma ghadin an adai yo c'est pas obligatoire tu de parler yo tsimpa kamra tsohamba ila rizo ya mala hono misirni do hamba kwa katoto risomo shayo tsimpa kamra tsohamba yo nderoho yo tsena vanu beshwa ngabona zonu ekautenia ranzo mwando hetumu kanga mfungo mwezi wa Ramadhan hujaba masihula la kujatani kama udo mfungo shahu sauti yeni yaranzo mwando wa hetu mukango fungwe Ramadhan abetu mikubaliwa haizo yenjema de kaudoti yeni kama udo mjuhonetu denjem maudunga mjuhonetu maudunga mfungwetu shaika hudiwa za kujati ila niamba kango fungo maudu ranzibo mwezi watu mwandoni hutiyani ya mwezi wa kamili rangumra sateni ya ukanga mjoni funge tumu ya Ramadhan waboso teni ya mwezi wa kamili haizo ya waisaikiri haizo yenjema ngola loneni ya kama udunga mjuhonetu shati mpaka utsohamba yani c'est pas obligatoire ou fait simpaka utsohamba na waito sauma ghadi an adai an fardi sayami rama c'est pas obligatoire ça yani c'est pas quoi si tu dis oui si tu dis pas non yokatina obligatoire ununi hakuwe makalima yao nono yakautoteni oro hono kamfungo tu maudu basi yodeni ulala neni ukango fungo yetumu maudu abo basi aizonga rjuzia tsale bana basa bo wakati sauhisa ala talintena salamu alaykum ngamtsahoni juwe ze manunio za heze suna walati hambiyokana ze suna mriafunga wa ze suna dotsonunia beshwa shikomore beshwa shimaore memshinzwan ngamswali uswali kantai الضحى قام صلي الضحى الله اكبر ابيكي بيش اشكموري يكوت سامبان قام صلي الضحى الله اكبر ابيكي
ngamswalize raka mbili za suna avayahe ya dhuhuri. Allahu akbar. Yote obligatoire utotia sharabu ambe nawaitu farda swala nawaitu sunnati kabla dhuhuri wa raka. Yose pas obligatoire de ça. Yote obligatoire utonunia pia sharabu. No, memu de langi ya hahoro honi. Ngamswalize raka mbili avayahe ya dhuhuri. Allahu akbar. Ngamswale ya dhuhuri jamaa. Allahu akbar. Bas. Aizo ekangwanzo ununia sharabu, pas de problème tu veux. Ekangwanzo shikomori kabasi taba aizo ze suna aizo timpaka utuhamba kiarabu. Na bismillah ngarenga usala talinu tena bo wakati usauhisa. Assalamu alaikum wa barakatuh. Mon fils est l'internat, il doit manger avec les autres sinon par manger pour lui de matin. E mwanahe ngelikoli ngwanzo yale haina usiku yenu wananya. Alafu njele wale suala ukaya. We mwanaji ngwanzo yafunge tuma ukatafunge njele we hadisi. Hauzisoke mwanahe besengo de maternelle ngulo bazimano wananya bazima awe kafunge tumuka na hula kakaja funga ngujo hula ekai mwana mtiti ngujo shinda funge ngujo funga kana hula ekai mwana mtiti joko shinda funge kada funga ngujo hulemba hindo ndo wanzani wahe ekakada funga swala la safundi mon père wayahafi wani mbaba hahe ngwanzo dua Mwenyezi Mungu mrehemu ngarjo hito tena inshallah taala Mwenyezi Mungu mrehemu ngabotoye usasala tena. J'espère que vous avez bien mes questions. Est-ce que vrai qu'on ne peut pas peigner ses cheveux quand on a règle? On a déjà répondu ça. Quand tu as règle, tu peignes, pas de problème. Tu cuisines, pas de problème. Et tu fais le doigt, pas de problème. Règle kajupenya tamba non c'est pas vrai. Les soirées l'autre les lesa ngujo jua ya penyeza nyile ngujo jua ya suke tu penye usuke tu vas peigner et tu cuisines, pas de problème. Tu fais le doigt ngujo penya ngujo fanya hizo ya pihe kabati mbata butsuka yonsi. Swala la satena rjorengela mwiso. Salam alaikum, priez pour nous montrer la différence entre la prière de l'homme et la femme. Waya kanzari fanya swala special wanduwa wone e difference ya mwana mekangu swali na mwana msheje. Lo swala jema ngarjohanga la wakati rmonesen akanzari wone e mwana mekangu sujudi ye usujudije ye mwana mshe ngujo sujudije ye mwana mshe mindungu jo tsanganyaje mwana mme ani the difference ikarungwa swali ye mwana mme na mwana mshe difference ndayi akanza juwe yonga nzo wakati inshallah taala rjeri fanye darasa ngarjuzia arengele swala la mwiso dele swala la mwiso tsalinu banu ay maswala tanu banu ngamjuri samihi banga umenji ngarjo yajibu maudu maswala nga umenji maswala ya sawa suliba nga umenji ya timu 50 na mresami bamune maswala ya sa ya timu 50 oyi auzisa. Salamu alaikum yeswala ndei mru urenge wa yemrumshene mwanza yosari jibu yobofundisha ngabo ulo tsumuni ya muhajana na ye kajafunga ye minjije ngabolo funguni njelewa hadisi maswala nga umenja mjuru sami ngarjo ya renga maudu bo wakati sauja inshallah ngarjo ziyabasa maswala tsanubanu ngamya garda tamaudu jeri ya jibu au ke maswala nga yomenji hauzisa mru ya tufunge tumubese ya muhajana na inu ijara kajaliba yabungu jo funge tumu inu hajabasa yo ya muhajana eketumu inu hisa ngujo iliba yo ya muhajana eketumu hisa shekangu ilibo ngujo doto wanamidi rangu hamidzimuda mwinji kajefunga nabo hasa hawono aizo ngujo jailiba ya doto wanamidi tena eka hafungu inu ya Ramadan ila ya viraila ya tuifunga ya midzawa ja Ramadan ya saten aizo kartuta rengo wakati mwinji maswala tiono ngamjoni sami maswala hamisati yaona ngaumenji banu ya timu 30-50 tiono ze message zijo harmwe 07 53 45 21 42 tiono maswala tijibwe nusu ya sana rehenza tamaudu ngamnya registre banu ntinau yazima ili maudu jerjibu maswala hanyao na ronane maudu ndo siku urjoka heleza darasa yambwao mwanadamu yeutubiaje omwezi wa tumu mwanadamu yeusamihilwaje madhambi omwezi wa tumu. Yo darasa muhimu ikauheni mwanadamu ufungo tumu lazima ishi wandu wenju ngwa juzi sa ubofundi ngarifunga we tumu ngariswalio emrufanyaje iliye tumu ya hahe ikubaliwa emrufanyaje etumu ya hahe itirejeziwa. Iyo kestio ilo muhimu yonde darasa ya maudu emrufungo tumu gujofanyaje bofundi hata yani kwa zerehma zamu le kumela mwando limi ya zerehma zamu ngumrugujo ziparsaje le kumela mwando haukausa ureleza ze swala ze suna ze tarangari funga ngari swaliyo sharika nzari juwe emru fanyaje emrungu jo tubiaje mwezi unu emrungu jo fanaje tumu ya mru ikubaliwa eze alama mru ya kujuwa ke tumu ikubaliwaje aizo de namna mru ya kufanya ile tumu ya mru ikubaliwa
comment on va faire, namna rjufanya ilize tumu za hatu zikubaliwa, de namna rjufanya risamihiwa ye madhambi, de namna rjufanya rihundeze rehma za Mungu, de namna rjufanya rirwahuri nomro zendongongizo ndaro za rehma za Mungu enga rjufanya jezi rihunde kumela mwandu, enga rjufanya jele kumela hari rihunde maghfira ya Mungu, enga rjufanya jele kumela mwiso rwahuri nomro de zabidi rifanyo mwezwa tumu ili rivukene lebaya rikubaliwa ze tumu za hatu mru ya tsirate bayo duwa muhimu mrujo hafanya njema zikaka zikubaliwa. Hata mtume Ibrahim wae hafanya njema wa al-Kaaba haba rabbana taqabbal, Mwenyezi Mungu nikubali. Mtume Ibrahim ngwa al-Kaaba shaka mhara nguombo kamnguni kubali mrujo afanya njema ziharalo alafu yende darasa maud imru fanyaje hata zenjema mru yafanya zikubaliwa yeze kondisio za mrufanya ilize njema za mruzi kubaliwa hindi enga rtufanyaje rikubaliwa zenjema rifanyao risamihilwe madhambi rinikwa ze rehma za Mungu yonde darasa ya maudu yabo maudu ngabo habari ndondondro mrati jurate wa mnofu nelikondo hondo la he ladha ya humtuzi wa he Ramadhani nyitukufu ngartoe Fatiha ya haja ngabo yambari tole mbaba he hafa Mwenyezi Mungu amrehemu اللهم اغفر له وارحمه. الفاتحة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة. اللهم نقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. Mwenyezi Mungu namrehemu yamtohara mwembebo ngabe atafatia jabala ya gizame Mwenyezi Mungu اللي يهون زمياء. الفاتحة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ميسر كل عسير وجابر كل كسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ارزق له النجاح وارزق له النجاح وارزق له أولاه النجاح في الامتحان واجعله واجعلها من الفائزين ولا تجعلها من الراسبين. يزمنا جل يهون يجزميا هاكم يزمنا جل يهون يجزميا رب العالمين نغرتوا فاتحة يا حتى sonti pia ndi fatiha haja. Mwenyezi Mungu arinike jazat, Mwenyezi Mungu aribariki, arinike mesha mema, arinike unono, Mwenyezi Mungu akubaleze ibada zatu, arinike umwiso mwema. Allahumma taqabbal minna innaka bil jabal jadir waqdi hawaijana wastur uyubana waqdi hawaijana faraj humumana warzuqna rizqan kathira. Al-Fatiha. Amin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم يا ميسر كل عسير يا جابر كل كسير صاحب كل فريد يا منس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف يا أمانا من كل مخيف يسر لنا كل عسير. اللهم يسر لنا كل عسير. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا. اللهم تقبل سجودنا وتوبتنا يا رب العالمين. اللهم اقض حوائجنا واستر عيوبنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض جميع حوائجنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم نجنا من النار. اللهم ارحمنا برحمتك واغفر لنا ذنوبنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ومن النار. اعتق رقابنا رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم ارزقنا خيرة القدر وفقها لنا إنك بالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.